I le anganga whaanolo mātou te whiawhia te o whalofa ma whaatalo whatu Samoa, le atunu pele le nei tae au, o le tae au leo le asonga fua. Ua lua se fulma le valu wai asa o le tātou whalonga, i le nei maasino a perila, i le nei tausanga luafe lua se fulma le lima. Ma o le tautua nei ar siu fonga lo mui Wellingtone, le Samoa Capital Radio i toia mantalira na tautua. Ai alo maia, o le tātou sauninga lotu whale ainga le nei tae au, o le ataita ia le sunga le tausi matanga ruenga Reverend Fopai Fiukolia o le ekalesia Meti Samoa i le matanga ruenga i ko kiri i porirua usi maia le whafafonga. O mala tua inga taimar wao fonti. Ia wapea po tapu inga ia suom le vai whanua. Ia tapea po ia po mai tiurangi. Ia pātui ar motu. Ia malau niu sai rua. Ta alofa lava. O rea tatou tapu iatu i le li. O rea alofa mai o le li o te pese ai lava e whawawau. O te pailo atu lo ngutu lo whamaoni le tu pulanga ma lea tu pulanga. Na tatou via tu pese ua saunia.
fai tau ino rea piong pa ea rea tua le tae ao. Mai le tusi a wharinga, ta mua mua, o te fai tau ina mai fai upa sifuru ma le fitu, se ia wha uma. Mua mua, ta upa wharinga, sifuru ma le fitu, se ia wha uma. Ngō atu ia te ia, ona o, pa uifo rea i ona vae pese i uoti. A ua ia whae e mailo na a ao tau mtau i lunga ia te. Ua whapea mai ia te, aua te pepe. O a ule mua mua ma le muri muri. O le ola nei lava sa o woti pa o te foi, o te ola e whavavau lava. O ia te au foi le ti, o le oti me se o. Ia e tusi i mea nei loa, ma mea o iai nei. A toa ma mea e tupu amuri. O le winga lilo nei o fitu e fitu, na e loa e lo lima tau tau. Fitu ngā mori aulo e fitu. O fitu e fitu a ngelu ia e kare e sia e fitu. Tu ngā mori po e fitu, na e loa no e kare e sia ia e fitu. Talo pēr e nganga o le tua e a sanga whamal malama ina e ia. Ia le winga le roto ma se au. Ua iai te tonu. O ana fionga pa ia peoro tō whafonga mai. A o tō lau i ngātu. O le matua e le nei aso. I ne tusi. Pai tau aso re kare sia mentisi. E tā ua tu singa. Ma wha maunga. Tō whafonga mai. E tā ua tu singa. Ma pa maunga. Nea mau e le fwai upu e se furu mane iwa le tātou pai tau ngā tusi. Ia e tusi i mea na e loa. Ma mea o iai nei. A toa ma mea e tupu amurizi. O sina tala ia Ioane ne so o nā alofangia e Yesu. O le tu singa lea na whaia Ioane i le taimi na whaun uai o ia i le motu o pātamu. Whaapea le tala sa waina ia ma tongi le suau uvevela i le taimi o le tai Roma po Emperor Domitian. Ia po Dominico po. Ia ona ola mai lea e le ia whaina ai ia le nei tangata o le atua. Sa asala matongi le suau uvevela. Ia ona ave lo le whaunu ua i pātamo ia stasio motu a sia titi. Ia po teki nei aso. O Ioane o lona luo tusitala o io se tusitala o le pea ngainga fou e au pito ia Paulo. O Paulo tu sia le tele o tusi o lo iai le pea ngainga fou. No na winga e lua iai Ioane. Ia oni ngā luenga fita. Ne oni ngā luenga paingo fie nei ngā luenga patu stala. Ia poito te tira sira atu. I sa wanga matau tia I kasa. Ia onai tu stala. Toa tele tu stala o maadi di wai. Ia ona ole nau. E pia maua ia tala moni nava. Pe tusi I mea moni o lo tutu. Mau. Ia awa le papufonga anga le atunu. Ia male lalo langu. E esere tā ua o le ngā luenga watu stala. Watangata tusi. Nai tangata nei. E se amana ia. E loto le anga ina foi. Ai meise pe ala tau tu sia ni tala. E pasanga tau ni upufai o malo. Ia mae oropu lea tunu ma lea tunu. E le pai ngō fie le lato ngā luenga. O tangata tu stala foi.
o tangata e tumu I whaare pō. Awa po I o la tō ua whao Sofia e lea nganga o lea tua. E tusi lea mea, tusi lea mea, tusi lea mea. E whape nā wingo tangata tusitala. E le mamoe. E ne mamoe. Ai whao Sofia I la tō e lea nganga. Ina ia whai wha maumaunga. Ia sao le tara wha soropito. Ma tau sao le mea o ro tupu. O le ale news. Ia u tātou roa lava I nei aso. Oka oka. Ia le mau tusitala. Wa whaina. Ia mai o te tari tonu nawa. Nau whaafonga anga sa mo le nei tae au. O le tasi lea o tā leni na mai e rea tua. O le tusitala. Tō te sila fia. E ne ma whai ona o moe po. Pe a whai lau au mai e rea nganga o lea tua se mea I a te au. E te tau ona tusi lalo. A wā le tusi e lalo. Ia, e ala e tae au. Ua toe mou ese. E whapea winga o tangata tusitala. O le au whai miti. E ne ngata la e le au whai miti. A o tangata po I e sila mamao. I mea o le atu tupu. Mo le manuia lau tele. O tangata o le atu. A wā le pisa o tangata ia tusi. Ma whai wha maunga. I to atu ngā o lo whea ngai me se atunu. Ai mai se lava upu pai o malo. E kāre sia. Ia mane o langa lau tele. E wha pēpea la o na sa iri lea miotonu. Ioe. Ala po I ona tusi. Ia Yeremia. Le pelofeta siri o na inosia. Ia. E umatu lea tusi. Lai whaasanga skau lea kup. Whaasanga kau lea kup. Ia lapo le pare pui vai. E ne whai ngō fie le o langa. A vea oe makangaka o lea kua. Ma vea foi oe. Ia makuskala. E sere ingo sio oe. Ai whapea foi le au waka mamai o le au pai filosofia I ere. Ia o isi nga whaakonga le malo. E ingo vai o onga mawheoki ai. Ai e mo e. I le ngei vai kau masuasu. E ngā le poksara lau. Oka. E le ai me se. Nga kusi e ngei ka ngaka. Ia kau anu manga lava I o le soi puanga ma le o lang. Ai whaapikai kere au o le ngei aso. Whaaka ua I le au kuskara. E au le au le ki o pasara lau le uko whaafonga mai ai. Wa kau la ko o le pres. Ia po ka ngaka I whaamau. Mau whai kusi ngaka la. Mo le mangu vio o kako. Lalo langi mare aku. Anga le ma ele ngā inga ele nganga kusikala o le kuspa ia. A pepea kako lo peng fa pepea ngā maka mai le karesia. Fa pepea kako loa meang kukupu inga uawio a Yesu I rang. E fa pepea kako loa kala o sa waka makaukia. Ngā ho I ka ngaka o le akua. Ia vai e le ke leo le kāua o ngā ruenga le au kuskala. Ioe. Ia, nipāponga anga le kako waku. Kasi ngei vaenga e va ai whakua ngai ei ka ngaka. Ai, esere kāua lako ngā ruenga. Pe ia o fe au o ngei kai au. Ia, o kere mahalawa ka wak. O sau de kaimingo o iei waruongo mai ko rea sa ua o ngai, Asian University. O sau e rua o kusi wa umaonga print. Ia, rea rofa o rea kua. Ia, ko kei rua rane mea ngai ai. Oka sore, ka ke wha longo aku lava o whai kalaka ngaka. Ide ko a kere o le auloko vale. Ioi, oka. E makaukia. Ia, e whapea umare soi fuanga ma leo langa. Langa o leo kaukala I lo experience mongi ma whamau. O mea ngā usau ai. Ia ko ukau whairora ia rea. E waisa ukusi e publish. E se institution. Po se university aloa ia e le kako Richard.
ia inga ia ka pea I uma mea ia o pera ngai no uma ronga print da lesi au kusiere I sa pi ia uma ronga leo le anga ia ma leo fa loko vale ia o le winga leo lalo lang kako wola le pa ia o kako waku e ka ua kele leo lang kusikusi mai o ko e sidi o ngā malosi mamaki aki makaukia sika mai vai kusi I lore kele o upu ma whamakalanga o singa ka mai wha upunga na vai kui pepa e sidi ngā o ngā mamanga mamalosi wha alu wai ne whe au ma ngā ruenga le kua o wapkai aere ne pai kaunga ma le au kua ne nge yaso wa o ke fie o kan kuskare le on kan kamau o loa o kan aka maki kiwa ia se vanga foi ia ngisi ia e kusi ni me fa pikoa ma ia I me fa pengang kukup ia sa piki ai ia ngei mangisio professor university ka ko samo e kusi de karanga o Samoa ia nga mo le ngai kupelele ne ke man kua kai furu rua afe mako kupe mawa ai o kolfanga a pa pe pa o Sofia o ele me se o ko university e pa moe ia le kua I la ko penkala e fa alwa winga ia langa fe au I isi au ngā kupulanga hoi le runga e ka ua ke le oko mo le ngā ruenga ka la ia le kua a ngā le wha ka ua inga I oange vai eis ko inga waivari makausanga koe oki ia e kusi aringe kusi ia ai vai e ka ua o mea lai misi mai isi kangaka o le kusi pa ia o le wha kumu mai e oange a wā o oange o le eyewitness po ia ngā wa ai tingo ma mafuka mai Yesu e rei la se me pepelo e kusi e oange le so ngā lo fangia ia o le ala po le vai nga fai mai na si nga upu le kusia yo ange e ngadia le si angus pai e kusia uma mea nga va ai o fai e Yesu e uma pepa ma pengo le lalo langi e de uma nga fa mau mai ine ka uo le ngā luenga kusi ia o kako wa ku e vai kere kuranga lea ngai ko inga mangai kama kako ma kua o ngai aku ia o ku musua a le do fa longo ia mala makau e misi uma yake o e me ka ua o le ainga ia mangu o le kale sia mane o langa o le mea lale o ngai aso ia o aso pepa ma peng ia e ka kau kako kau fai kako o ma fai o fa kingo ia mea ia fa o wai nga ruenga pa ia le kua o nga ruenga le kua fa mo i lau penkala ma lau pepa e kasi asin ka mai mea ave i lau fiau lava ma koe pe yon kako wa ia kul kelo solo ke ia ma fa ali mai o lako meses po fiau ia ngai va pepa la aiki ai ngai va pepa nga wa lava ale nga ma koe e ser manga ia alo mai le ko ngai aso ia va pe nga ma fuka mai le ia ke oe ia nga ko nga pai ka vo so se mea o le winga nga o le pe au ngai aso ka ko anga pai ka kuspa ia ma wa o mai ka ko pe o upu ngai aso ne nga kan pai ka ia va pe nga ka ko muri ai wa o upu mai le soi mai le mua ma le muri ia o le ola ma le e pule ao lo ka ko di ma ka ko fa ka ko ka ia lo ma ko di ma lo ma ko kua e sidi lava lo walofa ino se isi lava ngaka wa ma ko a pe ma ko ka ele ino walofa ku ngoa ide aso male aso wa ma vai aku sa paki ma unga fea
ma ko te pa kai kele le kua ngā luenga sa pa kingoinga me au ma ko fa longo ma ko makau ma ko loa ai le di le kua le uma o me alofa mo ngaka ya alofa le di ngai va yaso tau a maka i se au manga luenga a o kanga so se mea a wai oe le li ya ko ya ma ko kalo fo i le kua i u fai o malo e o lo pe ngai ngase so se ma o ka ngase o lo ma ko wa ko ngai ma le Pasifika o e o pe ngai fo ma pua nga i ko ese po pare pui ni ngai a kungu ma ngai fai kulangi ia mai la ko umalava le kua ua ngongo kia ingi Pasifika uri e nem fai o ma ko loa ma ko kalo mo ngā luenga lo ngang ia o aku lau wha ma whanga ma lau wha ma lo longa mo i la ko ia lo pangia le opisa wha sala lau ma la ko ua ngā dudu e ai tau awakuinga o lau fe au soskai nea li ie ia i la ko au wha manguianga i sosial ia o mangu ia i lunga o le lau mua ngei maonga ngaka ia pa pea e ua maua mai pa sala launga a le lau mua i ngei kai au fo lo swafa o mako kakalo ai e asa o whaafonga mai o ngi upu a le kau lau whaafonga anga keriso wha ma ngalo mai ngei e kungu maonga ngaka lo swafa o mako o le mawana au amen. Viele tua nei tai au Samoa le antunu pelo na ua whaafonga le tātou tunu i le tātou sauringa lotu whale ainga le vea i le sunga i le whaawhiangainga Reverend Fepai Thiu Kolia o le tausimatanga nuenga i le Kalesia Métis Samoa i ko kiri porirua i mo tātou o staulanga i le nei yaso la matanga o neiva yaso talo sia i fo i tiu te mwhaiva o le alo whaiva ilu tātou tunu a meise fo i le a e o whanau ia onga moli le ngang whaaftaile, sunga tausi matanga luenga, ona o le tāpenanga mātungo while nei tai au, le utoma tauina ele whaafonga anga o le tātu tunu. Tau i o se whātu e pa usi ele lei, tōpu maola iau ngā wālso i fofa le ngang o tātu tangata. Le whaunga le tua awane i vai lunga lau sunga tausi matanga luenga, le whaletua na whalo, ia wale taita ino nā fo i tō tātu ngā luenga, monu ia tele nei yaso whaaftai. O le vinga o le tua mai le e Kalesia Samoa Métis si noti Wellington i porirua i o vai whaafafonga mai tōtali mai o le pono kalame o ata o le tai au whaaftai.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile ata o le tai au. Laugh of the morning. I'm at the apple feet to the bambi out. It's you fonga lo mua. Ata o le tai au. Ia, ma le anganga whaaloalo mātou te whiwhia tō whaholofa whaatalo whātu Samoa le atunu e pele le loto ma le anganga. I le nei fo I tai au le aso ngofua ua lua se furu ma le valua yaso o le tātu savalinga le nei masino Aprila. I le nei tausanga lua awhi lua se furu ma lima mātou tu antu lima le whaatalofa. Ia whātu au atu le nei tai au le tāpo inga le tātu tunu ma lolo sui fo manuia ma lolo tau atai le nei tai au. Amatanga le nei fo iwa yaso vi ia le lofa malanga leo le tua ia umwhai foi ona tātou toi whailoa I lunga o pēo ngalo le ea I se isi wha poponga o le tautua mana waunanga le siu whonga le mua leo a mataine le nei tae au manatu o lo tātou tau whai tutusai le lofa malanga lei ia mai lo tātou tāpa au sili langi whaatalo whātua le nei tae au I le tāpo inga whioi o le tala lei sunga I whaawhenga inga mautou wharatua tausimatanga wenga mautou wharatua no fuatoi ina moutou wharatua na fionga le sea ia te nane le fionga le pātele maritua inga sā mā loro sui fu manuia whaafataili talo whaafataili no manua wāse manuia o Samoa mō nei mā tai au le whangaloina fo i whaatalo wha nei tai au ne o tātou tua āsina sina o ne o tātou ta mam tina mā tutua ia lo tāpua me maota malawa po le whala maula le mulila tāpua ia o tātou whaiva mō tātou tūti le aso ma le aso whanau foi ia le atoe amata fo ia onga le yaso I le kuata lona lua te tala foi pui o whale a onga ia toe anga ia tu foi ia na ia tātou whanau ia o ongo le nei foi kuata pata alo whātu ia te utolu nei tai au wompa anga le tātou wala leo siu whonga lo mua I atu nu e mamao I la tolo mafuta mai siu tātou tunu I Samoa ia le malo telo Amerika a solo mai au si Italia so si tafalo kilope o lo sa ili malo ai o tātou tangata whaatalo whātu tātou proklame o le ata o le tai au ia te outou. Le whangarina fwoi whaatalo wha le tai au le fionga le matua o soli ia masanga ma le wharatua ia o le komisina maulunga o le tātou malo Samoa i Aotearoa New Zealand nei whaatalo whātu le fionga I le komisina ia le ngata fwoi lea ia o lana ofisa I Wellingtoni. Le whangarina fwoi le fionga I le konsula ia malana ofisa I Aukilani Mangele Atalo fatu nei tā whawtai tautua atunu wasa molo o lalam papa au I te tonu Aotearoa nei. Ia le tātou tunu I lunga o le tātou frequency tasi ono tesi maratasi wha mō le whangaroina o tau so se vai panoa so se pito no I tonu la mui Wellington nei
o long whai na mau mere tātou tautua ia mātou te whatalo whātu le nei tai au. La au tau au ona nei o mari me tui tō whinga whai vanu leo tātou whi loe fo le nei tai au. Ia se teimi ona mā whaatasi te fo i le marasunga ia tasi tutu le vaa maiawa ia wāle tātou polo klame ia ole ator tai au. Ia la matanga fo o neiva yaso. Ia te whaatalo whātu lava i lo tātou. Tino i la tolo mā futa mai le teimi o tai au. Ia whavelane ia sau i puti koko ia po le alawa si puti o lea anga i polo kofe polo lauti ia anga i wale tai au wale malu o tai au ia ila tu fo le ua anga ia tu ngaluenga o le yaso manuia tele ngaluenga ia o le afi tai tunga le yaso whanau manuia fo i le aso ia o onga le aso mua nei pe whaatu tunga tā lava le aso fuala tau ia e malolo sa ina tau whianga i mga ngaluenga a le ile ala usu ngā luenga, a le anga i fo i ngā luenga i po, ia o le tūlanga fo i lea, e le mwhai o na whaatino ina ngā luenga i maasani i tono tātu ainga, le mwhai na tongi pili, whai meo lo al whanau, mea whai a lotu ma tūlanga maasani, ia e a fo i le tātu tautua ni o tātu ainga i Samoa, ma lolo, nsai ma lo le tautua ainga, e le a luvale ia le tauti ngā, e pe upo pauru, ia ele se mea whale au ngalo tauti ngai ngā luenga le tua manuia tere ne yaso i lo tātou tunu tātou mafuta i polo klame Anton Tau ia good morning tā lofa tātou se inisio polo klame Tau e la mtanga ne yaso le tau tua maori si ufongo lo mua good morning tā lofa lava eser to au leis temi fa tā lofa atu le tātou tunu i lunga o tātou api folinga lunga o tātou YouTube channel pa malulua tu fo le tātou tunu nei temi o Tau i la tōlo o fifa o ngaina mai le tātou api fa longolongo ia toi ti tilama alo le yaso ia la mfai ona toi a wina to le tanto o unanga inisio nga luenga lo fa le to le tanto app a mo te mine fa nga i fo le tanto Facebook lunga le tanto YouTube lunga le tanto frequency tasi ono te smart tasi fa mo ia le tanto app ia lo nga lue tanto official nei temi e toi fa le inisio va nga manu e tele nei yaso tanto tunu tanto ma futa le polo klame ole ata ole tai au le tanga ngana Samoa ole ngana tātou te mitai ia le sunga ia fiu semo le tufunga ia man whawhiwhianga nai tala tu tātou polo klame nei tai au le tanga ngana Samoa. Good morning, talofa. La tanga ngana Samoa lawi loa i le vasala loa longo whatutu i la ole Pasifika atoa i tue wha ole lalo langi sila mio ma sila mai moa i se mafua anga walai ona o talanoa amoia taua i lo tato fi mai le atua na tafa sino manga o lau ele mafanua malatanga nu whapea ngai whanua ai maselenga ngana wai a foa i fua Mitanga bea talanoa ila ungangana e a fele falo alo ni saunoanga e la ulele ai fetalainga ile ba male ava fata fata ngangana fa alo alo na tela e mea umalawa taua i lo tato fi mai le atua na tafa sino manga o lau ele mawhanua malatanga nu whapea ngai whanua ai mas
Toi fa talo fa jul tatu tunu nei te mo tau sina va nei le talo tau. Ia fa pe fo le talo tai wow fu fu nga foi nei ya so nga fu la matango nei va yaso. A me se le toi ala uswa tu foi nei tatu fa nau ya onga. Ila so mo nei o kuata lo na lua. Palo ia official va tau mo nei ya so nga fu ya. Palo ia mai ya awa fa mal malu wingo tau la matango nei ya so va il mato last time o la wuli nei. A solo atu le afia ono langi lei. Ia fa solo atu i le poa na nei. Lua se fulu tikeri le fua le mawalunga fa mawina mo tanto i laumua. I Wellington nei se fulu ma le tolu tikeri le fua le mawalalo. O se vainga le aso atai au le aso lua lea. Ia olo valu i lo official va ai tau. Fa malu malu a wo o nisi o taimi. To ulu va solo e foi ti munga. Ia mo tanto i laumua i le aso atai au le aso lua lea. Se fulu ma le fitu tikeri le fua le mawalunga fa mawina. Se fulu ma le tolu tikeri i lona mawalalo. Tatu se atu i lau te lenga o te New Zealand le yaso au kilani, fa talo fatu au kilani, ia o lo valo ia lo official vai tau mo tonu le yaso, ia o le a fa malu wingo le tau mo tonu le yaso a totu uru vava solo voiti munga mo o tau le ai tele au kilani. A solo mai nai Hamilton, tau ranga, Rotorua, Gisborne, tau po fa pena foi wingo le tau, a wo fa malu te ulu voiti munga mo o tau i le ne yaso. Pa solo atu mautu i saute i le nei aso Christchurch, Timaru, Dunedin. O valo ia mai lo official rai tau mo tau le nei aso. Ia e ono fa malu ma o wingo le tau la matango le nei aso. Tu ulva va solo foi ti munga. Se teimi o le a uli, ia o le ava ai o le mato la. Pa solo atu le a fia na nei. Mok in the cargo, Queenstown, Stewart Island. Ia o lo a valo ia mai lo official rai tau mo tau. Ia tu ulu ti munga mo tau le nei aso. Ia fa malu fo wingo le tau. E pe o leo te lenga na o te ro New Zealand nei aso. Te leo ni so vaenga o le tatu tino i New Zealand nei. Ia o leo tu ulu vava solo i ti munga. Ia ma fa malu a o wingo le tau i le nei aso nga fua. Tatu se atu i talo le tau si o tatu tino i Samoa. Fa talo fatu i tatu wompa anga i Samoa le nei tai au. O au o Savilio le tua o loa o lo o fa wau peo na a fia i Samoa. Ia mai au mai ai au manai timu e a fia i le atunu i niso taimi. Mo upolu ma sa vai le nei aso o lo valo i e lo official vai ai tau. E le lei winga o le tau se ia vangana ai timu ma i le awoli i vaenga mawolulunga. Ia o le na, talana le tau musi utatu tunu i Samoa e le lei winga o le tau le nei aso mo upolu ma sa vai. Ia se ia vangana ai timu ma i le awoli i vaenga mawolulunga. Ia manuia tele nei aso i nei o tatu ainga mawo, pāngolo mafuta mai si o tatu tino i Samoa i le nei tai au. Tatu se atu le talo le tai Wellington o lo suara tai le teimi nei. Wellington o lo suara tai le teimi nei. E fuafua e toi pē i le toi 5 minute li tu la e sifurma tasi i le tai au nei. Ona toi sua le 20 minute te li tu la 5 le afia na nei. Ona toi pē lea i le afoli tu la e sifurma tasi i le poa na nei. Mo manamporua ia o lo pele tai le teimi nei e sua i le 10 minute te elitu lai 10 le tai au nei ona toe pele il afoli tu lai faile au wodi nei ia ona sua lea i le toe kuata i le tu lai 10 martasi i le poha na nei ia manatua sanga le mu tautua na i ofu faola pe awhaianga ia tulungo waa ia masami tautua na ia tulanga o malava ia wana puipuinga i lunga o ngā vai ia masami le ia somanuia tele ia whai ngā whaiva mo i lātou ia le a whangote ina ngā tei whaleo. Manamporua ia whapea fwoi lang mua i Wellington nei. O le talo le tupele nei tae au mo i lātou fwoi sauni la fwoi nau tu seleni e tusa mawha mamau ngā whara tupele ANC nei tae au tasi ta la New Zealand mau wai le ta la 5 sene Samoa. Ta la 5 sene Samoa. O le malo se ta la New Zealand i au si ta lia nei aso na o le iwa tasi sene mawai iwa tasi sene malo se tala New Zealand malo telo Amerika na o le 5 sene ia manuia la foina o tau seleni manatua nisi o waunanga pe ona ile Click X ala DG Sound My Cash ala Vodafone manisi foi o waunanga ma nei alato rates a wala foina o tau seleni whautailanga lei na yo tatu ainga Samoa o lo sau foi mea whai nuu ma e kalesia ia matatu a fiuanga ma lola ma fola ma lola anga le manuia la foina o tau seleni ile ne yaso whaaftai.
o le avanoa whamonianga o soifua ma aso whanau. Mana tuan tātou emeli aso whanau at samoacapitalradio.co.nz e mwhai ona tu mai ei sau whamonianga e tō laulau inatu i le nei fo i tae au. Ai o le maule nei ma le fionga pa ia le tua mo i tātou u malava amna tuina u tau soifua so e ane lautusi i le lautusi re salamo se lau se furuiva a olona foi upo se lau mana lima. A pelon fai tawin o se mau masani o lau a fionga o le suru lea yo uvai ma le malama i lo wala. Ia le na ma neira na mau ne yaso a o lau a fionga o le suru lea yo uvai ma le malama i lo wala. Ia rono winga o le fionga le tua o upo le tua ia fai lea ma sulu yo tātou vai ia ma le malama yo tātou wala. Ia leisi foi tau sanga ufa popoina lo tau sei fomo lo tātou wala o le mau foi mo o iaso fai so. Le ngato i lantou fa mana tuina o tau sei fomo le iaso a o mo tātou umalava a wani ngaro la fionga le tua fai ma sulu yo tātou vai ia ma le malama yo tātou wala. Pese atu ia le sunga ia tau langa tangaloa ia monuia tele o tau sei fua i le na iaso.
mai ai whawhea, siwa mai whawhea. Siwa whatamilo, whaala o le pati maleko, tuia I unga, esei unga. Siwa whatamati, siwa whaamatinati, siwa mai ai whawhea, siwa mai whawhea. Siwa whatamilo, whaala o le pati maleko, tuia I unga. Ala falava sumel whafonga o tala mena tupu lau langi ni aso tātua uria le aso luas furuvalu a Pewila. O le aso nei tausanga e tasi fitu I valua, ia na osa whaia ia le atunu leo whalani le atunu ia o Netherlands, ia po Austrian Netherlands, le ua ingoa nei a Belgium. Ia o inana amata ilo le taua lea whalani e tau le French Revolutionary War. Ia o le taimia leo amata o le solo atu le pawa fo e whalani e inu utua o Europa. O le sol tausanga te si iwa tolu lua na whao ngā ile tui pui pui mo le whiwa sama sama mo le taimi mua mua. O le aso nei tausanga e te si iwa lima lua ia na umai ia le taimi o Amerika I tono Japani na usainia le whenga tau le Treaty of San Francisco. Ia o na wha mamalu na ile aso valo se tema le tausanga te si iwa lima tasi. E te tauna o tuai ia wa amata na o ese fita fita. Amerika le taimia lea na amatau na pulea I Amerika Japani na ufai ina Japani tau alo na lua lolangi. Ia a o le aso tonu ale nei tau sanga tasi iwa lima lua. Ia na umai loa ia le taimi o Amerika I tono Japani. O le sol tau sanga tasi iwa no iwa. Ia o le Palestine o falani na taimi o Jarlath D. Cowley. Ia na whamawai le aso nei. Ia malwhenga malo falani ina ua ia tau mawhai. E vatu ia ni suinga fo le Constitution o le atunu po le whaafai o le atunu ai te ena I to tele o le palemene. Ia ma whamawai ai loa I le aso nei tausanga te siiva o noiva. O le sol tausanga te siiva iwa wha o tangata sa ngalui le vaianga le CIA Amerika o Eldridge Ames. Na whale pui pui le so mo le olanga atoa ina ui tau mwhai e wha tau atu mea lilo le malo Amerika ia Lucia. Ia toi whaatau o tuai, ia Lucia o wale usuielo na ingoa ia Russia wa ia Soviet Union na imumua. O le sol tausanga duafi ma le tasi o le tangata bilionea Amerika o Dennis Tito na te ena o ia e le vaenga lea le NASA Amerika e tau mawhaita maa lo le fi alu I se vafuile le alu le vate atea. Te ena Amerika ia o io se tulisi fuile le fi alu mata mata. Aile o iau se insinia o tangata iau le vate te. Iau le saulole avela na 2 miliona ta la ia Lucia. Ina o te ena I Amerika, saulo ia Lucia avela na 2 miliona. Maua ilo lava no te iti ai va ia Lucia o nga le vate te. O le solan tupu le tausanga duafe ma le tasi, o le tausanga duafe ma le tolu, na wha avai ai ia le iTunes lea e wha o ngai le Apple, ia e wha tau mai ei musika. O le aso nei ia e o se aso wha manatu, o le atunu o Roma, I le whaiunga o Apewila I le amatanga o me e whaataua I la tau funga la au, mana tua I la tua o funga la au e ngoia Flora. Ia lopo ina le mafumele upulo le flower, ia e whaataua la e Roma I nao na po, whaiunga o Apewila le amatanga o me ia e whaataua funga la au, mana tua la tua o Flora. O le sorta usanga e tasi iwa, tolu fitu na whanau mai elta ita ilea o Iraq o Saddam Hussein. Ia lewa iloa lewa uma foilon taimi. Ane soifua la alta usanga na tasi iwa tolu fitu ilea asura nei. Ia, whaftai lava le tātou tunu, tala nato e maul whapoponga te masani whaftai lava. Ia, malo whaftai le tātou tunu, leo tula meri tātou teimini wato e tolu minuto to neo tale o li tu la e valu leo tāpena mai. Ia le whapoponga mo tātou tala mai sa mo me tātou tala fau. Ia o te roa New Zealand. Nei tātou tala mai sa mo tāpena ina te sunga a tāse Salam Sam. Tātou tala fau tāpena ina le sunga. Ia pola fionga ia la wano ati I lawa. Ia e whatalo whatu nei tai au. I le sunga ia Milan Totoa le mafuta mai lunga o le tātou Facebook. A tala whatu fo I le whatu ia mafo Eric, good morning. Talofa ma lolo sui fumanuia. Luaiva fo mapusua. Ma lolo sui fumanuia nei tai au. Mati malanga o ma le mahuta mai nei tai au. Good morning. Le sunga ia tapusoa lilo maiava. Ma lolo sui fumanuia le sunga tapusoa. Lo whatu manuia le yaso asenati tuua. Manuia le yaso.
ta wa tuai malo ya po taua tuai malo se fo manuia le tai au Philip Fualau le mafuta mai nai Sydney Ausitalia. Good morning. Tasativa malo se fo manuia Canberra Ausitalia. Va le mati malo se fo manuia ya to luso mafuta mai nai i le factory i Otara i Aukilani malo se fo manuia. Songa ya fa mausili se nava malo se fo manuia Wilma to ai ono. Good morning. Pina te vanga ya le falto ya vesi Maria le lo to lolo. Good morning. Ta lofa malo se fo manuia fa fo wina Tanielu mafuta mai nai Aukilani nei tau ati lana Yelome. Cecilia Tuingamala, good morning. Fatalafatu Pali Sina Leo Malorsi Fumanuia. Ulaila Aleala Manua Malorsi Fumanuia Talofa. Fatalafatu Funga ya Tala Salu Le Mafuta Mailita. Good morning. Ya Malorsi Fumanuia Tatu Tunu. Sunga ile Fijalong Lango ya Lewanai Sam Moy Mai. Malorsi Fumanuia ilo Sunga. Malesiva, good morning. Malorsi Fumanuia. Ya Fatalafatu ya Tutu Malava Leta. Ya leo tapena mai tatu telefoni tulai valu ya tele tulai valu tatu mafuta maluso ya tasi tutulva ya la tatu mafuta pol klamon ata ole tayao tu pai. Good morning ma lolsi fo manuia le yaso ya tatu mafuta pol klame ole ata ole tayao. Ma loa fo au lia le nei fo I vai aso fo lona a mtanga lo tātua tino e na ua ma vai atu le whai unga le vai aso e wha manu yanga wha le nganga o tof si ai tātua uma. Au tala fo mai sa moa o se mai al wha fonga. Wa tu ma lo se tasi o tamali o le atu no wai longa lana tautua ya sa moa. E le silia ma le fast food tausanga. Le tofana mula ulu ngalo mana ne tina ngalo Schmidt te la tu. E na wai au si ai le valu se fubale fatu sangolona soifua. O ia o se tina mai a fio anga o fonga poa sa fune a sanga malano I sa wai. Fai loe le suisi nio le ofisa le panemia ma le kabineta le sunga lava I tinga tui le tu funga. Na mula ulu ngalo mana ne tina ngalo Schmidt. Valu su patau sanga le soifua. Mai apio anga o ngā poa, sa pune a sanga, malano I le motu tele sa la pai. E se lia le fast food tausanga, o ngā lue le tō wha na mula ulu, ma pai a onga, pule a onga, ma le tele o tohinga maua lulunga, I to tonu utanga luenga o a onga, I tonga New Zealand a meise lava, I to tonu le atunuu. O le tō wha na mula ulu, o se tasi leo koutu, sa tele lo nsao, I le tuu wha tasia, o suinga ma fuanga mau e bei ona tula I mai ai nei le universite a wao a sa moa I papa I ngala ngala.
mana ia amatamea i le whaavaina o le aonga whaataitai a le Ekalesia Engelani, le Anglican Church i Malifa. E lewa fo i tausanga o ngā lue na mulau ulu, ma pule o le aonga whaapaia aonga i Malifa, ma sa ia ta ingo foi i le tele o suinga i mata upu sa o tawina ua si itia i le tomai o whaia aonga. Sa avea koi oia, ma pule aonga o le aonga whaaitu malo i vai pouli, whaapeai ma whaia aonga i le kolisi o Samoa i vai vasi. O ia fo'i o se tasi o urua i tamali i o Samoa, ua ia ausia le whailonga mawalunga o le master's degree. Sa o tawina na mulau ulu i le kolisi Alison Matthews Collegiate College i Masterton, ma le kolisi a le Atmore Teachers Anglican. Na whau mai na mulau ulu mai le University of Kilani, ma le whailonga o le Bachelor of Arts i le tausanga tasi vai vasfulu. Pe tai na tau lau o le wha moe moe. Ina ua au sia e lea tamali le wha ai longa mawalunga o le Masters of Arts with Honour mai le University a Victoria i Wellington i New Zealand. Sa wha awaua na o aonga mo lona wha ai longa o le Masters i New Zealand Hawaii ma Italia. E le ngata la ilana tautua i le ao awina o le whanau male si itia o le tūlanga tau aonga i tutongo le atunu. Ai o namulau ulu foi, sa avea ma resitara o le whaamisinonga o panua masuafa, mo le silia ili se fulu tausanga, ai le i whaamalolo li taia. Au avea o ia ma resitara o whaamisinonga, sa filifili ai o ia masui o le komisi whaatonu, sa tu whaatasia, teuteunga lea ua tūlai mai ai, le tūla kono o panua masuafa, o le tausanga tasiwa fitu. O nisi o na tiute sa tau ave na mura uru. Le au ki ai sui o le waenga tu maoti o le mapusanga o ainga. Whapea i po i masui au wai o le so o whaatasi whaaitu rangi tamaitai. Le Pan Pacific and South East Asia Women's Associations Pishua. Sa ia tautua ina poi le opisa o ma vaenga le malo i lona tofinga o se tasi o sui whaatonu o le komiti whaapoi o le opisa o ma vaenga. Mo lana tautua matavela, ua whae e tuai nei e le malo le whae longa tau oloa. O le opisa poloa inga le malo, the Officer of the Order of Samoa Third Class Award, i le tōwhana mulau ulu, alu malemana, ne Tina Ngalo Schmidt. Wa saputu whaasira silanga ntanga ruenga le soifua malolo i ne neiva yaso, malewa yaso tanuai, e lapata i aile antino e no fauta leo o mai o le whaamai o le Dinky Fever, lea ua wha o popo fo isi tangata wa fia ma wha mao ni le vaiaso taruai e to ono. E wha maumaunga ale soifua mano noina, o i lanto wa wha mao ni wa fia, na tonga fiti ma toi te tea i tua, ai leo iai se tangata tingai na watao fia. E pei on se le fia o fiti ma tonga lea fo i wo o atu iai siama o lea wha mai o le fiva pona evi, wa iai inisi wa maade liwai, au Samoa ua wha mawina le tuatasi o selo lea tunu ua mau le soifua. O lamta inga masani lea ua wha asalalau lea tunu i lunga o peng te wha ilangi, o le tio ma whale televise, wa una ia fo i alamtanga ruengo tinama te maa itai, a te nai o nuu maanga fiso tai i ofiso fonu wha awai uma i lea tunu, e una ia fio anga mai tu malo, e wha amamama te nei vai ngai tautu fuai le namu, lea o loo fe avea ia siama o lea wha mai. O se teimi au luma wha a watu lea sia singa, a le minister soi fua maloloina, wa lasi lua pito whanua ta fitu sele le motu tele i sana awhai, wa pia foi lea fio anga o whangaloa ma le ainga le tai. E na ua mai ala na sia singa le vaiaso taruai, na fio anga o le whanga si omu ma vai maunga, e sana fuafuanga e fia fausia ni whare mai whai tu malo, e visoasoa ni atua iei tu malo le atunu, e le tūlanga tau soifua malolo ina ia whaaffaingo fia mō tangata lau tele, ma wawe tali atuai ni tonga fitinga mo i lato i teime mo mi ai. O i tu malo i na asia le fionga le minister, ma fio anga i olo o i eita alo sanga molpolo kete le miliona ta la, e fia fausia i ni whare mai whai tu malo. Ma o ia fuafuanga le fionga le minister,
e le uloa se te me whātau no wai. O le aso se fulmariwa le masina fau, le tō wha le Malu Herman Restliff. E aloa ia ai le avea o ia ma wha amasino le wha amasino ngā wha i tū mālonga taniria ni New Zealand. O ia o se matai mai le afio anga sa wha atoa le whanga, ma le swafa mua au tasi mai le afio anga o pui paa. O le tausanga rua fe se fulma le lua, na vei o ia ma presidente o le asosialo ia le Pasifika. Na ie foi nisi o tō whinga whaataitai, na ia ngalue i te tono ni sila ma nisi o antano o le Pasifika. E le tausanga rua fe se fulma le ono, na vei o ia malo ia siria le atano, se ia antoa le whātausanga. O le tausanga rua fe lua se fulu, na toe taliwa tua i New Zealand, mangadue ei ni tō whinga māua le lunga, i le vahenga lava o whāmasinonga. O tala ia baisa mo le amatanga o le neva yaso, whāmanuia tele le tua ngā ruenga o le awhenga eisi o tātua tino, whasoi foia. Talofa lava i le nei fo i vaenga o telefon o le si ufonga o le lau mua i Wellington. O le tala mua o le ua wha i loa mai e le whainga malo so wha atasi e New Zealand i alana polo kalame fau e ma whai o na talo sanga i ai mo ni wha aune ngā tupe e fe so soni ai i le fausia lea ma le wha apipiina o masini e whanga ai maa o ta amale aru le tise i tu SS o le atu nuu. O le nei polo kalame o le amwhai ai e company e fausia ia mea e ta ua o le EV chargers o na talo sanga tu sawai i le vainga tupe so soani mai le malo i se whainga whaatau vanga. Whailo mai e le minstau o wala whela o inga o Chris Bishop e onos furwalu ma le afa miliona tā la le a whainga o le se leni le nei ua whaanganga i le malo mo lea ati nae mai o ai talafu uma o le ataria mo pasia ai e le ai se tu lui. Na mawhaina le minsta o le nei whainga o le angaru nue whaatasi ai le malo mo pisnisi ina ia mautinoa e vave ma le lei le whaatino ina o lea polo kalame. O loo mana o le malo ina ia audi atu le tausanga i lua afe tolu se fulu ua o i se fulu afe la o whainga o masini nei po EV chargers e whawhanga i nai maa o ta vale e le tise i te tonu o le atunu a toa. O le teimi nei e na o le afe tolu se lau fitu se fulu walu le a whainga o ia masini o loo iei nei i te tonu o New Zealand. E le o fia le pole nuu o horo whenua i se fuafuanga e toe si tia i le sawa whaatu langa ina o ta'wale i le awa le tele nu meletasi State Highway 1 i saute o le ai o le ven. Whailo mai e le li pole nuu o Bernie Wanden i se whaatanoanga manuale si whaasa lawa New Zealand. O le si tia o le sawa whaatu la whonoina o ta'wale i lewa enga o le tele o le a si tia i ma le tūlanga o le ono tutupu mai ai ni whaala belave e ono mali li wai nisi. Sa whautuaina le whainga malo le pulenga o awala te tele, le NCTA waka kotahi, ina ia sui le sawa whaatanga ina e o aita amale, pe o le whaia leo ni whaatalanoanga matangata e tusai o le whaapa uina i lalo o le sawa whaatanga ina, le ana whaama marumai a Januari le teusanga i lua afe luas furu, ina ua whaato ata tala lea vaenga o le tele nu meletasi. O awala e lua sa whai e eitala noanga moni manatu whaalia o le tino o e awhi aile o le tele nu meletasi saute o le ven, le valea o hauma manakau, ma le awala tele nu mele limas furfitu i le vaa o le Heatherley East Road, ma le State Highway 1, le e ui atu i autafa o le ven. O le taunu unga o ietala noanga, le ua whaamaunia mai ai e le NCTA waka kotahi, o le ACTI mai le valu se furu kilomita i le se lau kilomita le sawa e o aita male e a matatu i laso mua o iulai. Na whaama mawhaina mai e le lipure nua horo whenua. E le tau na ave le wha mua ma le wha taua i le saonga le mua o te ngata whe malanga ai le o le toa tele o te ngata e wha adia ni manatu i mata upu wha penei.
Nei whaaria fōi e taro na whaapa o I lalo ia le sao o ta vale I le wā o hau ma manakau e le iai ia nisi ua maari liu pe manu nua ona o ni whaawelawe tu ta vale I lea vaenga o le awala. E manatu le li pule nuu o le toi si tia I le selau kilomita o le sao a whaatanga ina o ta vale e mautinoa o le a tele ai ni whaawelawe ma ono mau ai le soifua o nisi. Ua tu ua ia le company waalelo le New Zealand le tau o le inflation talu mai le wha mai covidis fruiva e whapea o le mafuanga au tū leo le si tia o pasese I ona waalele. O le tūlanga sa whailo mai e le li ofisa silio me tau tūpe le company o Richard Thompson I se talanoanga mo le Port Kalame o le checkpoint a le wales whaasera lau a New Zealand. Na ia wha mawhai nai e le o manao le New Zealand e sa ona si tai le tau ana pasese mo tangata whe mala ngai. Na ia ta ufoi e la ngona le company le tūlanga mawhatia o whea ngai ma le tunu whe mala ngai. Ai mai se I le tonu o le tolu a ngai atu I le whātau sanga ua mawai atu nei ona o le arua e pēr I lunga o le tau o pasese o waalele. Ta ua e Thompson na si tia le tolu sa 4% o le tau o le whaangai o inga o le company I le tonu o le tolu tau sanga ua tua na I atu. Mai o ia tūlanga e ta tau I lava o na awhiai ma pasese ina ia mawhai o na so longa le leipea le whaafoi ina o le nei ati nae. Whaaria hoi Thompson o New Zealand o se atunu ua tutusa lona te le ma Japani a e no nofo ai le whaitau a whai o le ai o Sydney. Whai romo e hoi le pule o le whalapo tonga o malai waalele a New Zealand o Billy Moore e mafua ona tau tapa sese a le New Zealand ona e le ai sesi company o la ua tau wā mai o loo mawhai ona la tau whaia ia sitanga mai I lea taimi. Peita aina te ena malosi Thompson I lea whaapunga mai ia whaalia mai o le siti o pasese o valele ina ia tau whaafita ia I le tūlanga o tupealu I le whaatino ina o le nei au o nanga. Ua whaalia e le kātinari e tō tasi o New Zealand ia John Dew lo na nganga whaafitai mo la wanoa na ia maua e whaatasi e tuai to e sauninga o pope whalanisisi le Vaticano I Roma mai na ia tauai o se ngā luenga whita lea o le a whengai nei ma le tau sa ilia o stasi e sui tu langa atu I le tupu sa ua tu malo. E pei ona silsila I whaase longa I TV e whaitau fia se lau wafe tangata na lofi atu I le pasilika I le Vaticano e fia whaalia o la tau langona mawhatia ma awai I to e sauninga o le taitai o le kalesia katoliko I le lalulangi. Se furu ma le lua tau sanga o se e pope whalansisi I lea tuwhinga a o le itu malo o ia I la sunga fua o le e seta. E to tele tai mwa auru runga o malo le lalulangi sa maua le awanoa e whaatasi atuai I Roma mo ona tu e sauninga ma le whale laua singa o pope whalansisi lea sa au fiai ma le pandemia o Nisila ia Christopher Luxon ai mai se le pelestene o le malo I Ukraine o Volodymyr Zelensky Whapea le pelestene o Donald Trump o Amerika, le pelestene o le malo falani o Emmanuel Macron, ai mai se o le palemia o Peletania tele ia Sir Keith Starmer. Ta o moi foi le likatinali a John Dew, o se whalelo singa ma malu ma le matango fie na mori mawina, ona o le to tele o tangata ese, sa fia maua le avanoa, e whaatou whaama whaama vai atuai I le tupsa, mai sa ilonga ona whaatumu lia ai le whaatawa wha o le sangato petelo, le St. Peter's Square I ona tue sauninga I le astona ai. Na ta ua foi le kātinari o New Zealand a John Dew, e toa lima se furu la whaio ao o isi ma lo le larolangi sa awai I toe sauninga o pope whalanisisi, o se tūlanga I se ao na morimawina I toe sauninga o se tūpusa. E le ngata lai tai o le larolangi mo le fia se lau wafe o tangata mai tu SS o le kelope, a e pei ona lipo tia mai le walesi whaasara lau o New Zealand, sa whape foi o na filo ai manisi o lo tātu o tunu I taimi o toe sauninga o pope whalanisisi, o la tau ia e au fiail ta mai te isa o Sister Susana Vaifale, e whape o se furu tau sanga o ngalue ai Roma, a e whape foi ma se au ainga mai Samoa, mai au kilani, a inga Samoa mai au kilani, ia aniseko le nguai manona whalitua ia le sina,
ma le la whanau e tolu o le tamatai o Fatima Mononoso and Margaret ma le la tuanga ne o Martin le ngwai o la tau e mai le Parisia sangato pe telo sane le Clover Park e au ki lani. O le vai so nei le tau ona wha mautu wai le taimi e a mata ai ona wha ngā solo i e tau o fianga wha apitoa a le wasenga o kāti nadi o le ka le sia kātoliko ao mo le filifilia o se tasi e sui tūlanga ia Pope Francis e a vea ma le isi tūpusa e so o i nei. Ua to tolu ai ia Kardinali John Dew ia sui o le Kalesia Katoliko mai New Zealand nei. Ua awai i le filifilinga o se Pope i le tala whaasolopito le Kalesia Katoliko i le Lololangi. Ia o le whaigwala nao nei vaenga o telefou. Le whawhiwhianga la wepese ia a le peni no tia whau ia ma le pese na le whawhianga la wepese al peni no tia whau ina ulua se fulu male 2 minute te enei le tulai valu te whawhiloi mo te whaatalo whatu ia ili tātou tenu ule nei tai ao te whawhonga le tulai iwa i le tai o nei ia ma le tulai se fulu male 2 le uli ona nei tātou telefou ma tala mai Samoa ia e pe on tapleina le tātou au whai telefou ma tala
mai Samoa le finga la wano atilawa ia pe on finga i mal tatu telefon mai le si fonga la mo Wellington le nei tai au ia matala mai tatu tunu i Samoa le sunga ia ta se salam sem ia malo Samoa ia fatalo fatu mari malo la vale usu malo le se fo mo ia tas malo se fo ni tai au ia ole e wa se fo ni tai au le usu na fa nau wa umale mo umile le lua vai aso taluai ia alela ua e alta mai titi wa leva na fialu la onga ia moni ai volta mai titi lo fa maltina sole la afa le valu e onga pele ai ia ai talitonu ia le foto e amata nga luenga nai matua mai se lava la tu lo na fa manai fana wa onga ia le ngata le tape nei no la tu lunch ia mai se fo il molino le tai e sa le o etas yo tai va pe nei voile fa tu nga tai voile sta mai titi ia o le si matua ia tu ava no foi va pe ia fa tu ha el lita au ia o nei pe ta pe nei tu lang ia o le si ta mai titi be na moni lo so no e le tanga fitu o le van o le van na ofo la onga ia mo o le van fio o foi la onga te felo e mo wo me sa foi la tama foi ele te felo ia la to wo tama foi ia mo muana fa te tali pe pe sina me va vena o i vola te felo e mo wo te sina fia la mari o aso lai sa mo ia le mai mo mai o ile na ola mai le ola ngale na le aso mo la ile onga le fango chole le onga ia ene le onga fa mai ile fa ia onga nei na te na fa oi sa o ele fa ia onga nei na te na fa le na o le tape nei no potu le lo pe fa to amata le lulu ia onga ia le na ia o nei la tu sala o le sona na o mai asola ele o li o apuso li mai yava o talivu i watasi le tangata e a tolva ya so e la onga fatwa ele si va yaso ia me na le wo mai i nei va ya pe ya o le va foi le ia o le olanga na sa mo e ia ta miti fo i fa fango to mai le ni a onga nei la ta pena o mo fale onga fatwa amata ta ya ala we oi mo buena wa te mine wo le vana no fo mo le te me tu e tu enta no tu le fa ya on o le vana no fo mo fo to opo tu a on te mila le so mo we baile sorry Maria la te mori mau mai mena ia ai o il tata la on nei le e to ya uma ya on ia e sila sola o le mai va ngala tata to le sa u to le wo di mai mo mai ole mai vai ngana le onga le so mo ia so la e fai ia so nei sa te tau na o te mai ti ila onga le so mo e amato ia ia onga mana ia quattro na lua so va ver tu sa ia o te milani man tu fa ai sa mo na ia tu lo le so mo po le va ia so mo ia tu fa mai lo ma va tu lo wa o pipi o isi ata mai te ia tu le quattro na lua ma quattro ia tu o pipi i mai leuru tala i lungo le lau papa. Leuru tala? Leuru tala, vole le tusi e tala. Sorry. Ia te le ala, o lau tu uanga. Ia. O le aso maliu. Ia, e te la tua ala, o pipi mai ia le vole le leuru tala, e tusi e tala. Fai lau tusi. Fai lau tala, e tusi e lau tala. Ia, na lo te homel fai aona, amata am tau, mai lau tu vai mai lungo le lau papa. Fai tau fa atasi. Ia, fa mele mai o lau tuanga ia fa mele fa ya ia na ia lau api ma lau peni fa pa kalafa te vai le puno no te vlo ala ta ma vo ie le ia no ni mea on ia on ai te min tu ai te vai au tiro so fa pe au tiro so fa o su eni peni tala vo le wa la e o tu le sa unia sol no tu ta fa pe le nia on la so mo tu la ta pena le mai ia fa ya on le mtau mo a mi ngan sa mo le fie la wori ya manuel to ya to fa na ya o le ya so ya ta ma le ma tini le fa ma losi o le wa ya o ma le so nei ma sino nei wo va vel ni tato il ma sino ya me ya asatina ruwa mai asatina tama ya to fa ma na tu manu le fa to le sa le la sa le asatina la so fo ya no binga amna tu mo tato tama ia la sautina e le va pe tinga ina tina e fai ia
Tapena ngol to waso. Ia la fa ngalo tu te fiu e fa ngalo. Alela alua le vai aso le vaso le la sa. Ia le la ma pepese atu ama mauri le satina. E ia ne le ni ma fude ne ma pa anga. Na o matina la ia. Ia le ni ma pa. Ia tapena me alo fota ma a naitina ta ma. Ia ole na. Maria. Ia ulu sulu vale minute te enele tu lai valu. E vatu fa fianga le vai foi. Ia manisi ona nga fa la ulo. Ia tatu tal no foi le ma futa mal tatu proclame mana tua. Fa sol tatu Facebook ne yaso. Ia te mai mo ia ili tatu tua. Ia o le nei foi e mai tatu proclame le atal ja o si fonga la moa e Wellington. Fa talo vatu le sunga Cornelio a no malo. Ia tap sori mo yava. Malo fa stai o kalangolango manuia lava le yaso. Ia o le falitua ia pina te vanga. Ia o leu se a vale le fua tama ia se o ia so mua onga ioi leu ta fau ia se one tupai manu ia lava le ia so fatu ia se lesa ia fata ia ma le sunga ia au e lia la luta tama la ia to anga ia le anga te longo fia anga ia to anga ia onga ia so la ia tama le tari vui ia matua o sawa ini New Zealand ia ele ia wa ia no se kolisi fata la vatu se avila mu telefone ma tamu Robert Peterson ia Nelson Tamapua Fortino Famuina, yeah, I mean, for it's sacrifice. No, nothing on it. Okay, saying all the so giraffe, yeah, a two to pie. When we love the yaso, that wall of Pesselia in our lowest for even minute to any to live value.
a sao le lo o matua pa pe mai le toi ina fulu lo na papa tua awe 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 lo lo to ua le moe talo fia vai funga ya oe talo fia fatasi maua ita nu ese E tusa ma lo mātou tūlanga e veai ma ofisa whaasalalau, mātou te tausisia tū la whono, was our nearly Broadcasting Standards Authority, a whaiewhia whaia sau whaasea i se mata upuna e whaafofonga i ai, i le Samoa Capital Radio, e te tauna la whamailau whaasea tusi tusia, i le tua tusi, lima tasi, Mancavan Avenue, Porirua, Wellingtone, po ole e-maili mai, tealu.morisi@samoacapitalradio.co.nz. E te tauna whaia i te tono le lua se fulu aso whai ngā luenga, talo ona whaia le whaasala a whai e le o whaamalieina oe i se whai onga ua tuina atu. E mawhai ona tuina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai baho po le Broadcasting Standards Authority. E mawanisi whaamatalanga i le whaanga solonga e whaialoa i ai lau whaasea i le upenga ta whailangi bsa.govt.nz whaafetai. Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Estero fifi falo ile atau le tai au. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal, su fongalo mua, atau le tai au. La data pola mi atau le tai au ina wato e lua se fulu tolu minuti na talea o le tu la Eva. Mario whanongo mai kalau me la tupulu tala fasol pito lolang. O watu e tu fue ia le tangata pilionea fo ile ale sa mana o e alu le sa alu avela na tu pe fo ile le NASA. Vang fo ile o lungo le vate tia. E mana o e alu e ti e ile il malanga le ale va alea. Ia ai pe ta ile Italia ile au va. Ia pol vanga le alo ngalu le o lungo o le vate tia va ai. Ale nas. Ona fo ile le ia tangata fo ile le tangata fo ile sonto mai e insinia e fo ile I inga va pe. A pe la na mana tongi langa tupe. A alu ti e lungo le alu ti e va. Ia e va tu I tamasa o ia America ile Italia. Ia alu lo avela na 2 miliona. Io. I Russia. E fo ile le pem faina alu ile va alu si ele va tete. Ia na alu. Se va. Lua se fulu miliona e alu tete ele va. Tu sa wa or vai te milina wa vai sina level te minna. Ia. Ai manu tu le wa ile au nanga fo ile Elon Musk te minne.
Tama wale le SpaceX le paiana alu tongi la tupe yana alu le e alu lunga e tu saulalo alu lunga ai tu sole o mafo fongo vole tangata milionaire sole e va pe fa atau tupe ya tu langa vole mana tu e tele ya tu langa tole ninga yo tape nanga ila tu yo la tu ngalu lunga vatiti sole ele fa ngofi e o el tole ninga vole wa te wa alu le ya a fa ila alu vole le tu lo pasai tu lo le tu lang o va ale anga e nu ye tau nei lola wala vole le yo lo bing e lo mal moti no ala tu maliwa ya o tu lang ala na ya e avia follow tu pele tele o tu pele va ale o tanga te foi le matua la vale to mai le fa ina man o umana o ina o mo foi la to mala ma angan ma le poto fa bito i to inga malanga fa pe ale la to mo tanga tele mana o ali titi va ai lunga va titi ele Italia lo America ya lo yo ya Lucia to ni langa luas for million ya lo titi el va ale mali tele war te minele na fa tan to nga masitasi fo yo o tina sa mo le lo ngalui la lo nanga le na tatu fa tan no vi saverina o le mane le we edi tava no fo ile tupe fo ye tu alwa me sia fi alwa yo se fe sa tupe fo ile ya wa tulanga na e anga e fu le wo itanga te wanga ilunga vati te o mai le nanga na SpaceX na ya wa ese mai yasola wa termina le ya la ya ile va ngana le NASA America ya sa o ya o te va te fo itanga tala na Elon Musk sole e me tautia fo ia ya e pe yo tanga te fo celebrities fo ia le o ti ile va tanga tala tu so o tama ia le wa mana na o fo ile anga i lungo tu langa ye anga il vatete ma tu fo ile fatu ile le va nei atu ta fatu atu tau no mai inisio o le au mai al NASA America ya mana tu la o fa le tono mei na o tu na tono masine oi ai atu le tu sanga vole mfainto fo i mai la lo na e ngalunga tu fa le tu sa la fa lo sul miliona tu sa le te fofo te alo atu te sauni e te lo pola me tu pufuri lo binga te no fo ya ilunga va te si longa te fa le tu langa ya me speli se to mai tu langa mene na to no ya ole popoto tanga tai fai ya va o ta ita mo onga tal si au ni ya lu to mai o tanga a pe lola ia fa sa usilia a pe lola ia o ile tu fo le o mai lungo me mo lunga tal si au ni mana fa pena tanga tai wa me na o ia ma fo tanga tai tele tupe le o bilionea le o milionea tal si au ni mana fa pena ai lo sul milione ave e alo lungo va tete alo ave se lo sul milione fa se fe au ma ya tu so tupe ti ya me ni so ya ele poleta mai ya tamoreta alo tele le o lang ya na o le aso lava le ya mari o le te vai te fo ile tau sanga tasi valu ia o le aula kapi mua mai peretania na saula tu ni silo tasi valu wa umi te le sole mamawa itu o le aula kapi mua mai peretania na saula tu ni silo ia ona ta aloi le ai mo le au o tako ia lo poto inga te mina o faito inga asio la kapi fo ia le nga tai tuli le nga tai tuli le sa ta alo le wodi ia sa tama oye sa soli tama fo ia le fo le e mai le tama va to ale fetau ia le tele fa fuspa wa ta alo lo poto inga tai mina le si valu ia le na sa we mo le taimi mo na tua mai ese au mai Peretania ia tono America ia na to luas fultasi ia tamata alo na mai ele io mai uma lo sultasi io ia no wing ia e fitu la tuta alonga e lua e lima la tu man malo New Zealand ia e lua la tu fa in alla talong mo le mo tako pe ona fa ma wina ia o le sa ta alo ai il tempo le lua ai o le drop go ia ai fa ai score vai lei ia le na malo la to au le awa ala lo yo tako ia e valu le tot ya tu la son malu to lo inga le sala o tako ton vai lei to te mi te mi la wali ia
Tori te mi lai ai na pa fai a lua chop ko soli. Tolu ninga na sala New Zealand le au tako le na fai ina. Soli. Le no winga ia pe lua chop ko. Ia na ia male sala. Soli. Ai taimina. Ia taimina wali e mala le wali e mata mai taimina la tu. E ngata ila lo tuli ia ofuela kapi asola. Soli. Mau e rili. Ia ua watu tata la no le aso nei. Ia moni. Te sanga tasi valu. Ia. Ia le fa ma wino le ta fa so pito lo lang. Male. Mo le taimi mo wa tua mai se o Britania ni New Zealand. Male ia tu so o tu langa nai li ia va tai foi fa ma mo ino na tu langa foi. Ia fa tu ata tu lo il tu langa ia o taimi na ia ma tu langa o ai foi ma tau foi ni. Ia. Wala wo tele ana feo ai ma fai to taimi nei o au tele. Ia le wo lo mai foi tu langa o taimi sanga liona ila tu ia ma tele atu langa pena. Ia pe la tu sa la so ni tu sanga tsi valu. Ia le na tu la i mai ni malanga mo mo na se tasio au. No ni sina men tu pu le yas. Ia. Tasio ofisilia tu ana e la vei se checkpoint fai un vai aso nei ai ta tu pu. Pena mo per fa tu esta vale leo. Ile fa tu. Ai vai me leo vol tanga le. Wa ula na fa tu. Oh. E il checkpoint le fai nei ta tu pu. Ia. Ono le wa fa malusia le wa maton fa malusia pu nei misial matanga le ngolo ni pu. Ia. Misia via fiosto na ipolas really. Ya tatu matala fo wai e tatu tire mai loto langani. Ol au ngol por kala mene fa ngoi no operation kene Peru. Fa ngoi no operation kene Peru. Ia. Ona ua fa tele nale mai vo ta vale vo i la tupulanga. Tupulanga vo mai fa poto i lalo New World nei Peru. Ya po i lumol mai tene ya o ya le mai tene ya tatu i Peru. Ia. Ya ma fa i me vo i o winga ile tau pulea i o tu unga ta vale man pena. Le la mata mai nai were up il Poras really. Lima sfulu ya sala lua ta vale na toso ile le Poras really. E pe ai ta vale na fa sa ma wala. Sa ma wala. Ya alela na mata ni ya tatu le stona. Ia. Ia o te iloni so tatu tunu na o mai ya na poloka i tulango checkpoints. Ia. E mana o la ya leo fai vaanga ni. Ia o mai tamana malate vuvuanga hui. Ia. Ya le wa malo si e foi. Ya ma faftai foi o stasi leo fasia o lon fasia to tele tatu tunu o la papa o ni Wellington. Le tele il fai tio tanga luenga leo i la tu nga luenga. Ai le fai ngo fienga luenga nei leo fa to file mo in. Ai mis sa we. Tele io poloka na fai nei Wellington il fai ngol vai aso. Io ya langa la le poloka ina. Ia langa la. Ai vai me leo langa o se stemia o tele mari. Ia. Tari le pinere na mai asua. Le sua mano ya sua temio o le ngalu sua. Le fai mas ni fai rato kala me telefon. Ia le lau te felu ya mo le pinere na. O vai lei. Lo pe pasia tu ala ta vale ai na no u ta wa tu poloka. Ia ya le ta fielo ta vale. Sorry. Ona ini sta vale sa so le wa alu temio le leo. Ya la esa u la tu u wa. Ya fa alo man leo fa malo. Ia sa. Ai le si va nga malu fa malo si ia ia proclame ia leo tātou Wellington, ma si parulua. Ona le alua tale pe falea o ngata mai tile na tupu le vai aso tu itua. Ia le na tuanga. Ia te tuanga. Vasun te nei. Le na tale pe ta mai ti falea ina falea onga ia ina parulua pe lua e falea onga mata avale na o so fa ia tupulanga le ila fiafi. Il vasun te nei. Ia na la wa folelua fa malusia ile feo io o leo e ia me se nai la fo ta nai tanga Maori fo watering Maori wardens na pe o nai tanga na le o so ani leo ia i taimi o la fiafi ia ona o mai ta wina fo i ia fo i fa ia o le fe wa fe ia wala le ni me fa ia fe fa le o nga fa le ma e tu la ngana ma o le si va nga o te ta ona nga i fo i leo ta ofi o le o ri e fe i malato wila vili vai ai fa speaker fo i pe o tatu speaker ia fe e so le awala ia me sirens ia so le oli ti nga ia tate lo fai nai matu tau si fo ia le ainga i tai mi o to i wila ta mana i lumo fale ia o ka so le e la ulongo a to ia manga ala pe afi ia speaker ta mana ta si ala fa fe oli si oli masinan tene ia fai lo le me na a o tu mo lo fale ia na te pe ta pe speaker
e pasi lo malu lo fale ya toyo la fo pape va ila ya mione vai lei mena lei ai fai fa ilo la pine o le te o mo o le si tulanga o le fa tai tu atu foi fa tuanga ilo sunga wa te lo le ilo maftanga man matanga luanga le ta ma foi e o pasika soli le o lunga la wala o vai atu le si asona o la te mo le mule tu le la tu le te fa ta falle ta vale si le e fiu e tuli wa e motino e le mo e tu so tulanga ya au tulanga operation kene Peru le fa ngo ile le wata mai le paper town ni ile ngole o fa mo por kala mele la fai ya tatu te le lopo a se fai ya le wo fa malusia ya o se tu le na mo tatu ni por Rome Wellington ate si le fila mari ya o te lo fila mana mi leo ya le lango le community ya sa i la tunga luenga wa ile fengo fiefo lango ila mla machato i la luenga leo ya a me se lava wali i le au fa fa i pa i lunga awala fa inga va yaso ya tato o fa ta sima leo ile fa pe ta te o te fa o ini manu fa ini me to file mu wai ma mu sa ngale mu ala ya ya na a me sini no fa o mai lo fa nonga ma ya le watu ya le la tilo ya u fa mo ya po fea le e pa u ya ile vai ngale Maria ya na fo mai pelo ya si tata tu pese se vile tu le ile o kilani pe mo wa tu wa le fa ina la to da tele ya to fa wa tu le pesena le video malua pia mai al tato talonga ia le mo tai atu ai ia le sunga le pepe talo fa le pepe ya fa filo ya tu le fa fong ta pua ia sa mo tono le la mua ya o ma tu le malolo ya kilani ya lu te o mai o mai ya Tene man malama ya o to peto te lo le was ui sai mi ya ai le pai me si dona fo wala u sui fa um tute ya me se foi nei matua ya ona o to ya o nga nei fa na ya maloli ya ole ya mai le weekend ya matalo fa foi lo fiang lo pepe ya lo manuia fo ya nei peto no Wellington ya sa le ya o wa amata fo nga nei matua le ta ya e mo mori fo ina fa na ya onga ya wa le ni kwata ia te tonu sa fia ma na ia ta fa nga na fa na le lo va ya so wa ma atu ia ta pena fo ila la to wa le fo to amata la to wa nga ya so ia lo manu ia ma to I Wellington le ma stanga te Wellington le fia fa ngol va ya so ia ono le mata ngo fia le tau ia tau le fo I ma fa ngo ta longa sa ia ia Wellington ia pe fa ina pe malo e fia la va tangata ai ama fa ngo le va so lo pepe ai se na malolo mato moana va ai le fia tia o mato ai fia o mau kilani tia manto o mato e lua mato au ye yo le ta alo tono au kilani ya o la sa o le si au ta fa
ia te le lopo ke fa ita pa nga la uri na ia a se mato au la lenta alo mala wala tua nei ia kilan ia lenta wa ai ele mawalunga tu langa na o tamfai ia mau te lo te maula a sa wa tu la mato au na tono le o le top 6 ia na ele mau te le foi tu to au wa sa wala utala ni fa tia na stofi e uma lo talo ngato au I foi mare rich o I folo falta nga sami ia o mai lo e ai ta ona o le tu va ta ona pepe o le tu ta wa e ta ona fa afetai e au le Blues o le Chiefs o le Crusaders ia male au o le Highlanders ia le Hurricanes o le wa foi le wa e ai le polonga New Zealand tam sanga tau sanga nei wa le ia se au na mano malo mai per Australia ale fto amalo ale se New Zealand e me stato popo na le pepe o le Hurricanes. Ole siulo maho fauta pava se nga mele tano mai e se tau tato popo pa fa pe ona o top 6 e le tai o to au dunga top 6 te mene ya ai fa tai ole na o va ya ole o to tau mo mane te le looking plan na avela le fa to lo le fa to lo le fa longo le au ya o lo ya ato no wa ngala so mali wo manga lo luang san ya o le la wa manga lo to foi mala venga le au le sa ta wa ya I va ton te nei ai o lo mai te wa a fa ta alo le to wa ya yo fo pa le uma tu ta lo ngai to ya wan mele poli au ye dunga ya e le o mana o vai mai to nga au ye ya o to ya ma win sampini to sanga teni sa wa tu lunga top 6 ala wa mana o le Chiefs man le Crusader wala vala au Australia la tu te popo e top 6 ya atam fai me le to au me sili na o mo se malo ya o mato le la mato sa unia tu le fo silva ya solne ya fa so to male trua I fit ya e de fai ngo fieta longa mal tua ya ai ko e mau wala ya leo ya o te mai ta wata mo wana ya mato malo I ta longa eto ya to nuai e mau to so mato wa no ya o to fai fus fai ta tu ta longa lo to tamisa ya pe fai ta le mi pe fai mai o le ale au numero tasi pe numero lu te mi le mato o le to tu ua I se va no a le tu fo le na u tu se itata no ne na va tu le sa tu sa fa mana tu sa tu la lo lo fianga le pe ma na ya ai longo to au to o tapu ai mana ia pe atu oi fo le lango le afa ngo la so ka ko Auckland na le usam pini se fulto ta longa mantua la usam pini la una ia a o fia ta usanga fatto so la ua to so ko se au to o le te va tu ma fo tuanga wa tamna ve te metto so como Wellington le va tu de Lloyd Christchurch a to no manuia ya malo lo pepe ya wa le mai ta wat le usam pini so ya to sampini mai foi la se sermona ma le plus il la capi ya lo no winga volwaina to ala basketball le fata ya ai yo pa wan memo te talo to ya tam fai mai se o to mal Chiefs le mo te man na o ya to sampini le te sangan ni ya misi me la to ya lo no inga to pasi me ya la ya ma to se to ta wel ma to lu ma le sa wa melia supporters ale mona Pacifico fa mai ole alo pe yo ala pepe manto ma kalana de fa le wudi ya fi mai pa pele sa alo el mon o le to no akulan o awala ile story ta vale la mon o awala akulan ala la fe to te versia ya le pepe no ta mi ma lo fa ta ya me sa ta ndanga unanga ta to community phone ya ole nei va ya so ya fanga solo for tato promotion ya wa for tato se ilas for really awone ngalo na la po sa top up luas futa la pesiliatu ola wona folo we click x ole fo fai ona la fo ile le top up mo tato wolo fanga ina click x la fo selen apa ya la follow selen click x ai to la follow top up ya ona fo ya te alu to no tato sei lua tato fai longa S25 Ultra lea WhatsApp na ina le tato office mau ai sau a telephone fo ya tonu fo yo se no le fo wa le lo to mil Mother's Day ya te wa laki e fo ia lo tina se
Stefani ia ai e lua suta la lava tau pa pe lafo fo tselen ia mo le lo wa no a tono tatu se yo lo fanga solo ia o isi fo ia tatu tua ia na fo ia fanga solo lava fo ia le tatu tia marketing italiano o ko fa tau le bluebird le fa un long atu ia te le lava se yo le bluebird la fanga solo yo lo ese anga ilungo la to Facebook ia ona mauaila ia leo o so of no te tilo yo lo ia le un faina tongi metato ofisa nei mangele me lo ia tato Pacific 40 mal tato a titisel ai le vala mai le o lo tasi le maono tolu fa o lo tasi le maono tolu fa ia fa tai tele le ava no wa fang po me ia o le fa mato a malolo o le mena wo no nei e malolo lua o le mato ale le luanga ta fa tali te me vili me fangu ya malo fa tai tele lo fe lo pepe mo ni foi nga mato le fa ya so ta tu fe lo pe ya fa se qua fe lo pepe tele ta le ne ya fa tu no ta tu company telephone ti sa ya na o le atoanga na ya sa lo nga le fe lo pepe ya la o lango la to soka e le to fia lango le blues ta to no le tu la iva se me va fonga ta tu tala mo sa mo Maloa fu o lia le nei fo I vai aso fo lona a mtanga lo tātua te no e na ua mawai atu le whai unga vai aso e whaamanu yanga wha le nganga o tof si ai tātua uma au talafou mai Samoa o se mai al wha fonga. Wa tu malo se tasi o tamali o le atu no wai longa lana tautua ia Samoa e le silia ma le fast food tausanga le tofana mula ulu ngalo mana ne tina ngalo Schmidt te la tu. E na wai au si ai le valu se fubale fatu sangolona soifua o ia o se tina mai a fio anga o fonga poa sa fune a sanga malano I Sawai. Fai loa le suisi ni o le official panemia ma le kabineta le sunga lava I tinga tui le tu funga. Na mula ulu ngalo mana ne tina ngalo Schmidt. Valu su patau sanga le soifua mai apio anga o fonga poa, sa pune a sanga, malano I le motu tele I sa la pai. E se lia le fast food tau sanga, o ngā lue le tō wha na mula ulu, ma pai a onga, pule a onga, ma le tele to hinga maua lunga, I to tonu mtanga luenga wa onga, I tonga New Zealand ai meise lava, I to tonu la tunuu. O le tō wha na mula ulu, o se tasi leo koutu, sa tele lo nsao, I le tuu wha tasia, o suinga ma fuafuanga mau e pei ona tūlai mai ai nei le Universite a wao a sa moa I papa I ngala. Mana ia amata mea I le whaawaina o le a onga whaataitai a le e kālesia Engelani le Anglican Church I Malifa. E lewa fo I tausanga o ngā lue na mula ulu ma pule o le a onga whaapai a onga I Malifa ma sa ia ta ingo foi I le tele o suinga I mata upu sa o tawina ua si itia I le tomai o whai a onga. Sa avea koi oia, ma pule a onga o le a onga whai tu malo I vai pouli, wha peai ma whai a onga, I le kolisi o Samoa I vai vasi. Oia fōi o se tasi o rua I tamali I o Samoa, ua ia au sia, le wha I longa mawalunga o le master's degree. Sa o tawina na mula ulu, I le kolisi, Alison Matthews Collegiate College I Masterton, ma le kolisi, ale Atmore Teachers Anglican. Na wau mai na mula ulu mai le Universite o Kilani, ma le whailonga o le Bachelor of Arts I le tausanga tasiwa I Vaspulu. Pe tai na tau lau o le wha moe moe. Ina ua au sia e lea tamali I le whailonga mawalunga o le Masters of Arts with Honor mai le Universite a Victoria I Wellington New Zealand. Sa whaawaua na o onga mo lona whailonga o le Masters I New Zealand Hawaii ma Italia. E le ngata la I lana tautua, I le ao a wina o le whanau male si itia o le tūlanga tau a onga I tutongo le atunu, ai o namulau ulu foi, sa avea ma resitara o le whaamasinonga o panua masuafa, mo le silia I le se fulu tausanga, ai le I whaamalolo le taia. Ao avea o ia ma resitara o whaamasinonga, sa filifili ai o ia masui o le komisi whaatonu, sa tu whaatasia,
teunga lea ua tūlai mai ai le tūla kono o panua maswafa o le tausanga tasiwa fitu. O nisi o na tiute sa tau ave na mula uru le au ki ai sui o le vaenga tu maoti o le mapusanga o ainga pa pea i po i masui awai o le so o paatasi pa ai tūrani tamaitai le Pan Pacific and Southeast Asia Women's Associations Pishua. Sa ia tautoa ina hoi le opisa o mawhaenga le malo i lona topinga o se tasi o sui whaatonu o le komiti whaakoe o le opisa o mawhaenga. Mō lana tautua matawela, ua whae e tuai nei e le malo le whae longa tau oloa o le opisa o poloa inga le malo, the Officer of the Order of Samoa Third Class Award i le tō whānang lau ulu, alu malemana, ne Tina Ngalo Schmidt. Wa saputu fasida silangan tangan wengol soifua malolo ina de neiva yaso, malwa yaso tanwai, e lapata ia ile antino e no fauta leo o mai o le whaamai o le Dinky Fever, lea ua wha o popo fo isi tangata wa fia ma wha mao nia le yaso tanwai e to ono. E wha maumaunga ale soifua malolo ina, o i lanto wa wha mao nia wa fia, na tonga fiti matoi te tea i tua, ai leo iai se tangata tingai na o tau fia. E pei ona se la fia o fiti ma tonga lea fo i wo o atu iai siama o lea wha mai o le fiva pona evi, wa iai inisi wa maane liwai, au sa moa wa wha mawina le tuatasi o se alo lea tunu wa mau le soifua. O lamta inga masani le wa wha asala lau lea tunu i lunga o peng te wha ilangi, o le tio ma whale televise, wa una ia fo i alamtanga luengo tinama tama i tai, a te nai o nuu maanga fisotai i ofiso fonu whaawai uma i le hatu nuu, e una ia fiu anga mai tu malo, e whaamama ma te nei vai ngai tautu fuai le namu, lea o loo whiawea ia siama o lea whaamai. O se teimi au luma wha watu le asia singa, a le minister soi fua maloloina, wa lasi luan pito whanua ta fitu sele le motu tele i sana awhai, fa pe foi le fiu anga fanga loa male ainga le tai. E na ua mai ala na se singa le yasu tanwai, na fiu anga le fanga si umu mawai maunga. E sana fanga e fia fausia ni whare mai whai tu malo, e visosoa ni atua iei tu malo le atunu. E le tūlanga tau soifua malolo ina ia whaafai fia mo tangata lo tele, ma wawe tali atuai ni tong fitinga mo ilato i teimie mo mi ai. O i tu malo i na sia le fionga le minister, ma fio anga i olo o i eita alo sanga molpolo kete le miliona ta la, e fia fausi ai ni whare mai whae tu malo. Ma o ia fuanga le fionga le minister, e le uloa se teimie whaatau no wai. O le aso se fulmarivo le masina fau, le tofa le malu Herman Restliff. E aloa ia ai le avea o ia ma whaamasino le whaamasinonga whae tu malonga taniria ni New Zealand. O ia o se matai mai le afio anga sa whaatoa le whanga, ma le swafa mua au tasi mai le afio anga o pui paa. O le tausanga rua se fulma le lua, na vei o ia ma presidente o le asosialo ia o le Pasifika, na ia foi nisi o tō whinga whaataitai, na ia ngalue te tono ni sila ma nisi o antano o le Pasifika. E le tausanga lua se fulma le ono, na vei o ia malo ia sidia le atanu, se ia antoa le whātausanga. O le tausanga lua lua se fulu, na toe taliwa tue i ni usila, manga lue ei ni tō whinga maua le lunga, i le vahenga lava o whāmasinonga. O tala ia mai sa mo le amatanga le neva yaso, whamandu ia tele le tua ngā ruenga le awhenga eisi o tātua tanu, whasoi foia. Talofa lava i le nei fo i vaenga o telefon o le si ufonga o le laumua i Wellington. E tō tasi le tangata na manua ti ngā ina ma i se whana na whaapai au kilani tūtu tonu i le wawao le sā. Whailo mai e leo leo na tupu le whaalawelawe i se whale i le wale ngo o le Ford Street, petusa o le tūlai whai le wawao. Tō tasi le tangata na manua ti ngā ina ai,
mai sa awina tu il fale mai moto fitinga o lo fa wau sa ililinga leo i le fa lave le taimi nei il moto sote sa ta punia la tele numero tasi le mamau mai le nuo Paul Clutha i sote le tu malo Otago ina ua ta vale ai se lori la ma moe mai na manu ai tanga te tasi la uli la sana nafi fa dia leo na tu pu fa lave nei i Wairau South mai sa whaalalo i nai ia le sili atu i le se furu o maa moe na whaina ai o le tele lava o maa moe sa ma whai o na whaasa o ina o le na manu ai le whaalawalawe o le ave loli o lo o whaia fwisa i li linga leo le maa fuanga o le whaalawalawe o le vai asa na tenei le sa whailonga i nai le atoanga o le lua se furu o teusanga ta lua na fisoa soani leo mai New Zealand i ngā ruenga o le tausinga o le tulafono i le tonu o le motu o Bougainville i Papua New Guinea. Ma fuana au inatu lef so swani, ona o se polkalame so whaatasi e le Pasifika, e lango sua ai le tau whaafile muina o vevesi, ma le whetā wai o tangata o le nei motu tele o le atunu o Papua New Guinea. O le taimi nei, ua ngā lue whaatasi leo a New Zealand, ma le ofisa o leo le motu le nei o Bougainville, e awala le le whautua ina o li imta mai tailo leo i le maa whenga iai ma tangata lau te leo le tunu e pei ona sila fia o le motu le nei o Bougainville o tele te usanga o whetā wai o na ia lava tangata mai o lo tau mo whai mālosi o na tai ina ia tū ma oti i lato mai pulenga ale mālotu de tonu o Papua New Guinea. Na whaamaro sia la pata inga o timunga mamafa mo le tu malo Northland whaape ai ma au kilani e au fia ile motu o le Great Barrier Island i leo sana nafi. O ia la pata inga sa whaamuta mo Northland i le tulai ono i le fia leo sa ai o le tulai iwa le tai au ana le la mo au kilani. Whailo mai le ofisa o le tau le Met Service e ono palasi la whainga i le vale luas furu lima anga i atu le fas furu milimita o le swatimu i nisi vahenga. O le ai o keri sa i longa o no mamafa ai ti munga le whai unga le vai aso e si dia i le afo la whai masani o ti munga pa uwa i le vaenga o le tunu i le masina atoa sa whaamawina i do tonu o le se fulma le lua i tū la e le ngata i lea ai mo a perila lava ia e wha se lau valu se fulma le valu milimita o le swatimu na pa uwa i le vaenga o le tunu pe ta ilana wha i lo mai i le ofisa o le tau o tulanga wha le tonu nei e le o se mea fau i lea vaenga o New Zealand i le nei taimi o le tausanga. Wha alia fo i le Med Service o winga wha le tonu le tau ua wha solo maania mai nei i lunga e o le tunu mai o le aha afiai i a nisi vaenga o le motu saute a o le ise e atu ia tu langa wha le tonu i le vasa ane tātika. Ina i tala mai fafo o le mai ai o se whailoa inga Donald Trump o Amerika ma le Palestine Ukraine o Zelensky ua whesilingi ai Trump le whaamaoni o le Palestine Lucia o Vladimir Putin ina ia mwawe o na whaamuta le taua i Ukraine. O le whailoa inga Trump ma Zelensky na whaia a o iaila ua uma i le Vaticano i Roma mo tu e sauninga o pope Falanisisi la stonai. O le teimi mua lea ua toe whailo i aita i tai o malo e lua, taru mai le la ua whailo inga lata mai nei le whale pai o Washington le ana whai tio ina ai e Trump, whapea ma le Palestine lango i a J.D. Vance i a le Palestine o le malo i Ukraine. O se tusinga le Palestine Amerika i a Trump, na whaia i lunga o le Truth Social, i whasota inga telewawave a o le toe te liwatu o ia i Washington na ia tawai le ono toe whaia leo nisi sa ma nisi tapu fau e whaasanga i le malo Lucia ona o lana o swa inga le whai ungo le mai aso whaasanga i le lau mua o Ukraine sa whesiri ngia i fo i Trump le wha maoni i wha upunga Putin mo le te tau leo na wha amuta wave o le taua i Ukraine whai tiu ina fo i Donald Trump i le tusinga ia le lisa avea ma Palestine o Amerika o Barack Obama le ana ia ta ua o Obama na mafua ai ona vea wha malo se Lucia le Crimea o se tasi o tu malo tele o Ukraine. Peta ai se tu singa al Palestine Ukraine o Zelensky i lunga o le X sa ia ta wai le la whailo inga i Roma ma Donald Trump o se whailo inga le lei
mai tele ni mta u talanoi ta hua sa ola talanoi nai ma o lo ia no fa mo o le am fai na fa tino ia me tele pe ona la fe lo ia I male pele stene le malo a America e to tele tanga na mali liu ina o taia I se tavale na so ona anu sawa nga ia tu ini tanga se to tele na awai se fa alinga tanga to Filipaina na fai se tasi vaenga o le ai tele o Vancouver I Kanata I le San Nafi fa ilo mai ia le leo be tu sa ma le se fulu la fa inga o tangata na mali li wai le fa ala lave matutia mai o ta fia I nei ma le ta vale na fia ai fa ilo mai le mutua fa te ia ma le fa no le punu o le ai o Vancouver I le tula I mai o le fa ala lave matu ia ma le to te le I lato o mau ai le soifua o lo fa ia ia I suenga I le fa ala lave o le stofi na te nei le na tapuni ai le supermarket I tele le Woolworths I le peninsula I te ate tu au ki lani sifo fa ilo mai fa pe o le fanua o lo iai le supermarket I ua fa tawina le kompania le foodstuffs mai ua fa moe e to de tala le tausanga asau ai o le avea ma se supermarket I ale kompania le New World o le tulanga ua mana o mi ai tangata se furuli maafe o te ate tu peninsula e malanga I te ate tu south mo le supermarket I au pito latane mo la tu whātaunga e po le anga ia ne fo I le supermarket I le Pack and Save I Lincoln Road o whaafta iai le kompania le Woolworths I tangata o te ate tu peninsula mo le la tu lango I tu sanga I tele a ena whaalia o le a whaawo pere la tu tutua I lona la I te ate tu south whaapea mo isi pito nuu I tālonga soka o le tabunsanga le A-League e tasi ale si koa na malo ai le au soka au kilani le Auckland FC I le la ta'alonga ma le au le Perth Glory le asa whaia na po le malai o le Go Media Stadium I Mount Smart I au kilani o le manu malo o sanga wha mautuina ai ma le malo ai o le au soka nei au kilani le ipu e ngō o le Premier's Plate mo le taimi mua I lona tau sanga mua le nei ua tau ai le liki soka a Ausitalia. O le teimi mua fo le nei ua o mai I New Zealand. Ia le ipu le nei o le Premier's Plate. Ua anga atu nei la ia le au le nei au kilani mo leisi vaenga o le suenga fusi o le taamunusanga mai o leisi ala tu ta'alonga e soai o le amalanga tuai e ta'alonga le au o le Western United I Ausitalia. Ia o le whai ua lau nei vaenga o telefou. Fale fono male fale mafu
anga mawalo nei na chile vasenga faalangilangi Malua ola upele o te mita mita I pea manene Lau faatau tainga I le lalo langi tele Ualango mau maiti asani sionu pesa e faafai A ole tala lele e tupu pea mo sa mo amanu ese Le whawhianga, ia, mai le whepese a le Oski Band, ia, ma le vii o le korisi whawhaiwhi au I malua. Ina ua luas fultasi minute o te enei le tula iwa. Ia nau whawhonga le whaponga o tātou talafau, pēr le tāpini le whianga la wano, I le tula iwa toi whawhonga ia I le tula I se fulma le lua, ia I le au ni ana nei, ia ma tātou tala mai Samoa. O le tula ngare wei Mari, a tātou o les whareile, e te taua ona tātou usu mai le aso ngafua. I usu fo I le tunu ui aso ngafua I ngā ruenga. E ia tala ia au mai. E tau te whitai ia I pēa matala ia a le la vea sesi le awala le taawale le whaingon vai aso. Moni. Ma le liu tangata le whewa I lungo le awala. Ia o atunu fo I wafo. Ia o lo tutupu mai fo I whaalavelave le whaingon vai aso. E le wale misi se vai aso. Ia pei fo I la whaalavelave le le tupu mai Vancouver. Ia le ta ua le whionga la wano I tātou telefou. Ia o le pise patipatinga o se whamnatuina o se aso e whapitoa I nei Filipino, nei tangata Filipino. Ia. A le umari liu ai le late se fulu tangata. PS fumartasi le tau nei le ua whamauni ema. Isu so I ta avale a. Ia. Ta avale tangata fo I le walu atu alu. Tingana alu atu o lai tumu. Ele o amana ia tangata I awalu atu a. E upo tangata fo ile ale I tatu le fale. Pus tangata fo ile ia umane fo isi usiong whapea o tangata ua. Whale tonu ma fo si tulo. Moni le wa o le si whapunga le fia vea ili temi le ini sutu susinga. Ia whapea o tangata I whatupu whalawelavi. Ia o lai maasa lo mi whapea na. Ia e sa o le o e tatu te le uilopo a mafuang. E umai vovoi mai o tangata e tulo lava. Whale tonu ma fau ia po a umai si tulang. Ia e sa o le wai aso fo ile talo ai nei e fo ia nisi fo yo mena tupu a pene. Tu sa wali a e mai ai ile ilalangi a toa nei to nga ngayo inga whapea. Ia mai lau whai ti a tulanga nei o tangata fo ino atu e oe ia e nisi fo yo pokala mema ia e atu e le ilo e la ilatu o le aso le umai o latu so I fuono on whalavelava pene. Ia e sa o le ia o te lea a me se alai tulanga tau tavale. Ia e sa o le ia. Ia a fulelo o me te tupu mai me whapea. Ia e tupu fwai ni New Zealand. A me se fulele whaamanatu fwai mo tātou te mi o ai me whapea. Ia me se me whai te le whapea. Ia tauana ma ai pe saunga ni mu. Ia wai e umari fia. Ia ai ula I to ngā langona whapea. Ia pe ati tupu mai, ia me se apea a fia ini se o ainga. E vai ngawai, to te rewhi o tātou tangata fia e oi me whapea. Me fwile le mo wai le fia ma o e tā whao ai ma whamanatu ni vai whapea. Ia ai tautua nai, wa tupu tele o me whapea Mari. Au te tauona I ini security le teime e whaini patipatingo ni me whapea. Fwile le si o a toa ia le ia whapea. Iau te rei loa, a whai o le sa whai I le awala. Ia le whamnatuina le male fia le. Ia le tauna whai le awala. Se te le no fonga whai ia. Ia, tauna a se paka vule le whai ei. Mana tua tātou nei New Zealand I la tō traffic management fo ile. A whai whao ngāsi awala. E poloka le uma awala na. E tū mai ia loli ma pe na e poloka le awala na e si o mi ai. Ia, ta ilo ia wā tunu nei. Ia ta ilo po le atu langa i. Wawa Vancouver a. Ia, Vancouver. Nata la le. Ia lolo winga I tātou te lo mai lo. Po le whaapeo se festival. Ia na patipati ai se tasi o aso
Malai tangata Filipino. Tangata Filipino. Ia le tūlai mai i tūlanga nei. Ia ua o te mele o tātou o mātala. Tātou mātala i mea o tupu. Tasi e le tala lea mai le newspaper tāu nei māne fo i tātou tatanoa i fo i whailoi fo i tātou tunu unisio tūlanga fo ulia. O le whamamonga lea mai e le Workplace Safety New Zealand. O ea fo i whamamonga lea mai le lawatu nei tai au. Ai tau atu le whatalanga lea. O le sole a matai le campaign lea whapeo le Workplace Safety. Po le saunga le mūle ino fuanga e whainga ruenga i o tātou tangata. I o te iloa se campaign nao ngā tele mo tātou. A wale au mai whamamonga i se fulu walu tangata whainga ruenga i Mali Liu New Zealand i vai asu ta itasi. Wato tele. E se fulu walu tangata New Zealand, tangata whainga ruenga New Zealand e Mali Liu i le vai asu each week. Ona o se wha le tonu i lātu ngā luenga whai. E lolo winga aro ka muka, ia poani si a wale Mali Liu, po lalu ni maina, poani wa Mali Liu i tangata. Ona ni ngā luenga. O nei la le wha afuafua i o la foli tulai si furu tau nei. Ia amata ile Workers Memorial Stone, ia pe te tala ile se mafa manatu. Ia ma amata ile campaign lea. Whaataua ina e whanwhai ngā luenga o sango le mū tangata whainga luenga. Safety. Ma nea lea, ia waa to tele sūt walu le peata whika i whamamonga i e mai. I le vai aso e tasi. Ia e ona le tatu whaalonga i ngā luenga i e mafu mai. A le o se mema walunga. Ia po mai ei. Ia tele vai tatu tangata le ACC ona o tūlanga i o le sanga le mua me ngā lue. O le maana i an vanga le wa e mai amari. Whamanatu fu i le mō tātou tangata. Sa mo i alo whaafonga mai le te mini tono whalwhai ngā luenga. A o i loa i le sefe se ngā luenga o le tūle ia o le supervisor po le o le tangata le wa ia ngā luenga. Te whaisa o iei? Whaisa o iei, mana ia. E le o sefe la ua e lunga, a mele sa mesela ia mea mauru lunga fo ni whale a. A ta wa aia le se safety, e le ini mea vile le sefe teita. A ta wa aia tua i le sefe, ta whaisa o iei. A whai atu loa i le supervisor a e pe e whaatonuata i ta e whai pera ngā luenga lea. Ia, e wha mua alo te sanga le mu, tau na tālo i le pule. Ia vaianga wha pēa. A wale i pēa wha pēa tate loe le o sefe. I te ua whoile le ua mana o le supervisor. Ia na le wha te inga le tu watu. I te ua mana o le tangata le wha ia ngā luenga e wha atau nuu ma whoile le ma mauaini o na le lei. Ia ai tupu le wha lawe. Lona winga mo tātou whainga luenga, tangata ma lawalo whainga luenga si o se ngā luenga. A wa ai atua le saonga le mu. Ia, ele tau na whai. Ma le whautuanga lana. Mana tua e iei le whanawhai ngā luenga, ma le kampani le te whainga luenga. Le matawha i oi o le pui o le tangata whainga luenga. Ia, ola iau se e vai, o a umalawa tūlanga fūlele. Ia, e oi masini nei whaonga. A e loa, sa o le ma le whautuanga na wai. A le, o le te tau ofu atu se furu walu le mai e whamaumonga e, se furu walu tangata whainga luenga, ma le liu mai. Ono ni mafu anga i tono ngā luenga. Ia tō tele. Ia esa o nisi ale i meo harness fo i e pui spau fo i. Ia au te ofo a i le tūlangana. Ia tau tō nāre sanga le mu. E mā neo le sole a matai e te tala i la fole se fulu le maa whamanatu nai te papa. Ia mā neo fo. Ia maa matai lo le sole campaign le nā. Ia o le Workplace Safety. Ia whatau ai fo i la tau whinga luenga. Ia mana saunga le mu, tau tō nā. A wane i whewhe tātou e whaile mea sa. A wane tātou so i fua saunga le mu i te meo ngā luenga. Wai i ato i ngā tangata whapea nai wa i ngā luenga. E lai te whai mai ai le o saunga le mu le vaenga le. Ai fōsi ata i te whai. O lata lai ata tau. Ia, sa ali. Whai sa oi. Lau sunga sipo vaisa. Sau la, sau la ya e lunga i le me. Vai, am whaina na sau le lalo. O la tia. Fai fa pena. Sa le video la puto le pusa se sa boca mucho sa bo le vai. Do this first. Bela hit pa. Do this first, then you comment. Tu say la video te kata lugar Facebook o te dianga el sa mo na o Spang. Ia ona ele ma faina fai si mesmo. Ai foi le me fai ngal benga. Le sila na me. Ia wa ai lo foi le fa le tonu ia po la ili po la mas. Ia fa ta me si me fo fai company tu me si tu pe tu fai tu langana. Ele mana miele mele o le fa oni me fai ngal benga wo. Ia pe wo fa le tonu ia wa le mau ia tu lo men. Ia ona ia afia oi tu langana pe le me fai ngal benga. Sa o le.
Ia oisi vai nga te roe ma foi ona la vivea tanga te tulo. Ma wa ima. O le toi nganga luenga foi le o la fa pe la te fai la ua tuli te fai nga luenga le. Ala uva la mo se povaisa. Uma ia na sauna ia fai se me. La ngona ia tanga tale fai nga luenga. Ia eta ita. Le fia. Ia ona le lo la fai fa ali lo le nga luenga le. Ia ona ta umalo le I o ta luatu o le si me lan fa mai ta te fai ala lai uma foi o ala vo tu vala uma ia uma lai fa solo mai lei e foi le e matua afia lo tama fa foto nga nga fa pe o le uma le o le ala vala uma ta fia supervisor wa mata le tele twitters le ile lika puta sa bona o te yan pala fa mai le ton one do that first then you tell me to pena ele tu ya o ya le le after for easy se uma le nga luenga le fatu a fai nga luenga alo mele o fai mele ale uma mele e tu so pena ia wa ha afia ia o sa nga le move tu langana ia tau tu ona ia wa fa pe o ta o le nga luenga mari I se nga luenga foi le fau fale ia e te fa melo tas sau pe lunga I wa ya tu la le sa nga le mu no tu li lo le la lo fatu mari fa mole te pa ulunga o ai ma le video tato pule pe fa pe tato pule o le po se tangata foi le pule le fale le tatu fainga lunga I fau fale o te fai atu la mari faina na video tu tato pule mai ni ta safety safety shoes ma mo se pulo mani mai foi le no ano fatu am fai le no pe no wa ai lunga fainga lunga le te fai mai yo tau ana vale foi le na tatu tala no ye o tatu te no fo sa oli wa se fu valu tanga te mali liu le fa mo ngana le mai se fu valu tanga te mali liu I New Zealand vai aso yes I lo vai aso I pe masina foi pe tau sang ia ai territorio inal foi numero le mai le workplace New Zealand no o la tu le fa mo ia tu langa oni fa le ton ia wai nga lu fa tasi la tu ma claims al ACC ia nga lu fa tasi al work safe New Zealand ma ACC ia me se to tero tanga tai to claim ACC ia tau tu na sa nga le mu ia ma ne fa mana tu le tai mana ia ma fa mana tu na tala ni la first food United papa mana ia ta o te le vai nga fa pena wai foi le fa mo sa nga le mo ta to fi nga wenga ale o to e luas fulvan minuto na tale o le se fulu ole ava tu fa fianga le mai kone ri yo na so tu le mana italo ta longa ta no atu ya mal ile te mel ta tu proclame ya so fa ta lo fa tu si vanga le mafta mai risa ti arisa manu ya lava ne aso ya ol fa tua ya tiresa ene manu ya lava fa tai fa tu ya fola na rieka manu ya lava ne aso nga luenga fo fuanga ya mai mata fola manu ya ta fa nga ne aso ya ol sunga kele au vale au sange ia manuia lava le aso ngā luenga ia le sunga ngafo pula sa tele muas manuia lava ngā luenga lo fenga ia le aso apula ia o lili se misi ia le sunga ia lena viliamu mahalo faaftai fatua se vilina vawa fa lili tui ia ma le sunga ia okalangolango okasto tele se vilina vawa manuia lava le aso ia mauli si tau atu vala au le tau fai mai ia ona talo le tatu pese le pese tanga se pures company talo fal vala Alo te fua, le sunga kasi mamari. Malo se fua. Alo la va su manuia malo fole tau tuatnu. Kodio. Kodio. Yo. Manuia va ftai wa onga duwe. E ai ko fua malo lo maria. Mana ia. Ya. Ko lua pokalamele. E la mele ole. O mo lunga ngarbenga. Ia. Ke mang ko po le kami foi le fako le banka kala le Westpac Stadium ia ya na ma ko foi nga venga la company musalo le fa lo mai nga isi uso sama ko foi nga venga la ina ore kamalo la le onga company ma ke ai kusa foi le aka mo hai ko men foi ya mai e fa onga ma ko e ke le ku pe algo kamalo so ya al nele mo ke fai o lunga ka mi longa vole le fa pa longa la pi ko lunga le ka mi lo ka u disiku e ka ka lunga ma ko lunga fa pi frame sa wele e vo ni fa ko ma so ya ale la kon fo ma lo le
awangi hai nga ia meu masingi ho ia ke ho so mai a du a so ale kom voi vole fa nga ma ko we ia vai a voi ia e ki abo e fa so voi va ka mi vai vole la fa mau mia nice yo o ke lo le la fa vai tu so le no fa ni la so ma o si o ke o ke mai lo ka ma lo vale le oi ka ma lo fa mai I can do it ia wo so ma ko fo ia so la kasi ma ma so le ko ko de sa ma vai le ro pole se fu kasi ka la le kula sai o wa ku se wo fa wo sa le ka ma lo fo le professional fo le fa ti mai a fo le lo ki mo ora bo he pu le ka ma lo le o ka ngo fi lo ma singi o wa ku so le se le so le mo ia la si ki wo fo no so le le lo a me mo li ka mo le fa fu sia na fa o so va li ku lo a wala ke fa sa mo ia le ka ma pa la ni ya fu wa ni la voi lo a vo ne nga a wo fa ia ni va le nga a wo le no ko pe le fa va le mo ma le fai lo e se ku ai pe ko ma ro ke le ku pe ora ka fo ma ka ko ai ku ma si ye ha wa ke le ku pe ro sa ko me nga ku si ska na ku ai lo ka mo ki lo me ke o fa po le a fe ma ya fe ka na ri ku la ke le a lo na me so ya ya le wa ku tu jo ngai wa ko ka ma lo le fa mo le yo change my mind ma o ka wale ko vai ka ma i me fa le ko mo le ala e ka mai ai wale mo ko vale wa e le la voce e la voce ale le fo yo lo so ni wa no vinga ana le lo so ni sina tama manu e fai ale ya ba ko de wa ba ga ba fia fio fa ko e la wai e fo si u mi o ka ko o de stai ne ava o mo le ai ko so si me wale le ai mangi ko me na ka ma lo ni vai e ko ka mo ni fa nga mo se va yo pe ko lo nga ko ai ma u ba ba lo ga ba lo ka o ko so ko ya no ba ko ka na ai fa lo mo ko ba ya pe ma tai ko liu ta tai o ba lo ngo ka ko ka lungo unga wenga tai tele na ko rio ma na yelo fa so fa mana tu fo i mo ta tu em fa fu ta tu tala no inisi uso ia po ta tu tanga ta pe va ia tu le sa ngani mu ta le so le ia nga kwa ile fa pe ku le ka ko mo lo vale ia na sa oni le ia ma na yelo fa so ko rio tai ba bona ia ba tai a le le ia so tai la tai fa so mai se fo ma le fa so e ko liu taua io ai wa vai la il fa le tono con karate ia ma company nei e mo muso fa alu tu pe mo safety fa ta we me fa ya wa a tu wa si me te wa na lu tu pe me e wa sa ngale mu ya a ta ula sky stadium le ta no me te mai ko liu ya a fa ila lu ngol me vole le ta vil soli le te vai tu a pa sur camera vo le vai tu lungo ele ta alo ni au sa ngole mu pe yo tu langa na ya o te lo fa ta wo fo ni ta au yo tu langa le work safe on not campaign fo le la fa alu por fa la wi lo le la fa alu ya o te lo yo ta wo mo mal lo si fo tu la fo no termine ni si le pu ngai ya me sia ya company ma con karate mo wi fo ele o fa wa lungon mata fo yo la tu ya pe o le fa so a ta mai ko liu yo mata fa yo fo ia oia e lo vai atu al ngal mal ia ai tu na ai li oia lo sa ngale mu ia tu na ji tu la na ma nei fa so ia ai me se fo ia nei ma tu lo fa fo mai ainga nei tu tausi ma nei fo ia a vele fa mana tu mo tu la lo nei fa na yo fa ngal wen vai fa pe na fa mo mo sa ngale mu lo won na te le i vai ngala e fa mai ai le sitanga ta ia pe fa ia tu le o se fe ia vai nga o ngalu ai ya le la matu fa fianga le mai ko le ni ya tali mai nei talo ta longa fa ingol vai aso
O nai tala talonga le whaingo le vai aso, ia mai ungo talonga sai ai, tātou amata tu le supalakapi. O le whaingo sai ai, ia talonga le supalakapi le whaingo le vai aso. O le Chiefs, 5 male ono malu malo, le 4 se 2 male lua. O le au le Reds, 3 male 5, na malu malo, le Blues 2 male tasi. Toi fai, le Reds 3 male 5, o le Blues 2 male tasi, fa ina le Blues. O le talonga le va le Moana Pasifika, 3 male 4, na malu malo, le au fiti le Trua, se 4 male 5. O le talonga le va o le Crusaders, ia ma le au le Highlanders, 5 male 3 le Crusaders, se 4 le Highlanders. O le talonga Pito Sili le ana mana ia le whaingo le vai aso, ia na taalo ai ia le Hurricanes, ma le au le Brumbies, whai le talonga lea i totonu Australia. O le talonga, o le unga le talonga, manu malo le Hurricanes, 3 male 5 i le 2 male 5 a le au le Brumbies. Ia mauwha mawina o le paule o le au New Zealand. Ia. Wa manu malo i tonu lau ele o Australia. I le tausanga nei di supalap kapi. Ia le na o le Crusaders whai ina. O le Chiefs. Ia atu le Blues. Ia o le Highlanders. Ia le o atu la tatou. Ia atu malo mai. Malo mai lo le Hurricanes. Ai manu malo i le au o lo numero tasi te mine Australia. Australia. Le Brumbies. E moni, ua o le whaatulanga ana la lea tasi o tūlanga o au e le whaatulanga il mai e o le vai so sfurma tasi nei o lo mua le Chiefs tu lua tuai mal au Crusaders lona tolu au le Brumbies tasi. Ia. I whaatulanga le iai numero whaolo i le Queensland Reds ia lona 5 lo tatu top 6. Ia. I le temi nei Hurricanes lona ono ia le Force fitu le Waratahs valu le Moana Pasifika ia tu iwa ia le Blues i le temi nei tasi. Se fulu le Highlanders ia la se fumaritasi ia le Free Trua. Ia, peia toe lua toe tolu ia talonga toe au. Ia ona sa ile su elole pole ai le ono pito ilunga. Ia su el champini. Ia a ia tu le alu le Hurricanes. Ia. Te lua ile toe la vea le limo Hurricanes i talonga toe. Malia. Ma lo sile wa ia. Ia o te lo finga tale Blues walenta o le finga no pepe. Pea home game la tau ma le Force. Ia. Ia ona o loa lea i troi fiti. Lona winga uma mai loa troi i fiti. La talong muli. A wha pe te uwhai ina. Te longa pe whangongota nea ia ina i talawhata ina i tai a suva mau mai a ia. Ia au te loa. Ia tunanga na ia i wale. Whaikore au. Mane te alonga il whaingol veaso. Ia. Maru se fate atu alva ngalea. Ia. O le vai aso nei. Pe o le sa. Le la fai el tamri sanga te o feature lo langi. Ia i LA America. Mania. O le tamri sanga la lea. Lea ua nga ia tu il tatou au. E fa au ia le sai le challenge a cup serious. Le sa fai a feri ke sa te tau le masina te nei. Ia. E fa la au no mai ai. Le sa mai masa moi au ia fa. Mania. Le fa la lea. Le la au i lunga se fulu lua le il taimine nei. E sa ili se la tau avanoa. Te fo i mai tonu. Mania. E le ta alo umala ma au i se fulu lua. Pe ia o le fa pito i lalo. Le au i se fulu lua. Le ilunga. Pe ia o na ta alo la yo la tau. Ia mawalo i se au e fa o ilunga. O ye lua. E lua au le la amau tino e o ilunga. Ta mi sanga le fa ingol veaso. A e lua le pa u mai ia i lalo. Le se fulu lua le olo il temin nei. Ia. Au le lau whaatulanga mai au Samoa. Mo tino ta mi sanga le aso nei. Fa ingol veaso. E Saudi TV, e Saudi Sky. Mania. Ioi. O le lau whaatulanga mai au Samoa. I le aso le aso whao me. E ta alo ai Samoa ma Kenya. Taimil ta alonga. O le 20 minuti te ai le tūlai fitu. I le tai au le sa. Mania. Ringa taimile le lau ta pena umai o le lotu. Ea o le aso lava i le lua se fulu iwa minuti te ai le tūlai se fulu. Taimi Samoa. Ia e ta alo ai Amerika. Ma Samoa, le manu Samoa. Ma le talonga muli i le aso ngafua, le aso lima me, e ta alo ai Samoa, ia ma Portugal. Mania. O le talonga lea, lo inga e sa le talonga lea alu tatu ata le tai au. O le aso ngafua le aso fau.
i le tu la toe se fulu minute i le tu la valu le tai au. Mana ia. Amerika, Kenya, Portugal, ma Samoa, o lo i le pulu a. Mana ia. O playoffs la na. Tau vai mo i statu of noa. Statu of noa. Mana ia. Tasi o niso ta longa fo i tamaitai le Six Nations le na fa solo atu le vai ngon vai aso. Ana ia. Skotilani mai lani ma lo Skotilani au tamaitai lua se fulu le fulu iva. Italia ma welese man malo Italia fasul fasul lua. O le ta longa la lea ene lani ma France. Ma falani. Le ta alo ele le alo Samoa tasi o le tamaitai le o Mary Feaunati. Oh. Ia le ta alo fo il vai ngon vai aso nei. Ia le na malo ele au tamaitai ngilani ia farani fasul tolu fa lua. Ia mana ia fo tu la me le fo ia lo tatu tinu tasi. Le ta alo fo ia tatu Wellington. Ia o le alo fo tasi o manu Samoa. Ia le tamaitai le Mary Feaunati. Ia le ua tu la me ia ngina lani le au tamaitai. Ia ili tūlanga mua o le lato pool o Six Nations. Ia ta milusanga le tamaitai o lo whangaso lo te min nei. Ia oni si fo i ta longa tasi tūlanga o A-League soka le na ta uai fo i le au soka. Ia mane ua pe o le plate le ua manu malo ai au ki lani. Ia le na manu malo ai i le au le ale Glory My Perth. Ia tasi ai le ai. Ia le lau tūlai mai ai pe ai au ki lani tūlanga mua le teipo wha tūlanga ana. So mai la ma au ia Australia le Melbourne, Melbourne, o le Western United, Sydney. Ia o tatu au le Wellington Phoenix tasi. Ia pi esa o le sau noanga lau pepe. Ia lai tūlanga sumar tasi temi nei. Toi lau le sailinga siam pini le fai. Ia fatu ai loa wale umang loa ia au ki lani il premiership ine ia tatu i New Zealand. Ia, mana ia? Ia tasi o nisi nei o whai ungo tamilisanga le NRL o whanga solo te mi nei o lo tatu ira vai solo na valu. Ia o tamilisanga lea le NRL Broncos ena ta alama le awal Bulldogs ena man malo le Broncos i le Bulldogs i la stofi. Fatua whai ina leo le Bulldogs i la vai atu tasi. Ia mo. Fasul lua le sul valu. O le awal Roosters i ma le Dragons le F. Man malo le Roosters i le fasul wono le sul valu. A o le asfarili lea ma neta alonga mata ina le awal Warriors. Mana ia bayal tu la imer tatu au le Warriors New Zealand. Warriors lu sul wono i le sfulu lua le Knights. Ta alonga lea i le asfarili foi o ta alonga le Storm ma le Rabbitohs. Lua sul fa le Storm man malo ai i le la piti sfuma le ono. La Storm Knights ta alonga le Cowboys. Lima sfulu ai le Cowboys i le sfulu ma le valu le Titans. Ia mana e na ta alonga. Olo o wha solo pea ia tulanga le manui o tamisanga le Panthers i le neite o sanga. Yeah. Se fulu aina whai inai le Panthers i le luas fulu ono le Sea Eagles. Ia i le Aston Nai. Ia o le Aston Nafi le Australia Raiders ta alo ma Dolphins man malo le awal Raiders fa se fulu i le luas fulu valu Dolphins. Ia man malo le awal wai. Ia luas se fulu i le se fulu man valu Sharks. Lua ai son. Ia. Mana ia ta alonga le Tigers ma le Sharks i le Aston Nafi. Mana ia.
Ia, o ta'alonga whaingon vai aso le I kalapu nei Wellington e. Ia, o le tupa tamaitai, il vainga lea o lo tau vai le pule a le Rebecca Liwa Anna Trophy. Ia, o le uno ta'alonga le tupa tamaitai, Eveloni, ia, na manu malo, ia pitone. Le na manu malo pitone wale au atu ia Eveloni le malai. O le ta'alonga le va o malisi, ia mawainu ya mata, manu malo malisi fast fululua, ile se fulu wainu ya mata. Norths, e iwa se fulu, poneke le ai. O Oris, e fitus fulmartasi, o Parramatta Plimerton, e se fulmare lua. No, mai le ta'alonga le tupa o lii, ile Swindle Field, o poneke fast fulmare ono, manu malo ya Wellington e se fulmare ono. Wainu ya mata e tolu se fulmare tasi, manu malo ya Johnsonville, e lua se fulmare faa. O Parramatta Plimerton, manu malo ya Hard Old Boys University e a Hard Old Boys Marist. Fast fulmar lua se fulmar fitu. O taua na manu malo ya Aveloni ono se fulmar lua ile lua se fulmar tolu. O Malisi na manu malo ya Norths e ono se fulmar lima ile lua se fulmar lua Norths. O Oris na manu malo ya Old Boys University tolu se fulmar lua le tolu se fulmar tasi. Ma nei o le ta'alonga lea. E tāle afa le ta'alonga lea le stona. Ia. O lae lua se fulvalu ia Old Boys University. Ia. I le lima a Oris. Suli. O mai loa Oris i la falona lua. Ia. Fai mai loa University. E la haiti tele o tau. Ia. O atu loma Oris. Suli. E ili lo le whaale lau fali. Ia ai o loa ai Oris i tolu se fulmar tolu. I le tolu se fulmar tasi a Old Boys University. Ia tu la te o tu o. Toi paula leo le au lele i whaia ina le tamisanga lero alu taimine i to au rea Oris. So. Ia, o Upper Heart Rams, na manu malo, ia pitone tolu se fulmare lua se fulmare iwa tasi le talonga mata ina le whaingola vai aso. Ia, toi wha awau le stona inei, ia talonga. Ia, masalo, toi pauna o talo talonga nei taimi, nei talo talonga e wafo ino fisila fila tātou atuna, e se fisila tua mari. Ia. E te mata i le isi vaenga lea o ta'alonga leo te vai atu le whaua a mata mai e tupulanga pini alo Samoa i e. Le whaingo ina o le Run Straight. Run It Straight. Run It Straight. E te mata ai. Te lei mata i tasi. Au te bahua vo le le tūlanga vo i o le social media mai lunga Facebook. Taimi sang. Ea, wai mata i. E se fo i le taimi sangani. O leo te fesili. Wa pia Australia le na a mata mai le vaenga lea. Sawa i la wo iau kilani. Ai pe me tau atu. O, ka se to a telo tangata e mata ai. Tuenga me fuile le saule si mare polo ai pu eles. Ia, sa. O mai tau wina i lunga o te penga te whailangi. So le. O le fuile le sefe o le ai tuenga ta'along. Ai tate fesili. Pe maua ini tupe. Pe mo se tupe tangata le malo. Wae o le tele o na istangata ia. E feto ai ia ile manua fuile le ia istangata tate vai atu apa ulalo e. E tete fuile le pe a maua le po e a. Ia. Ia, hape sole. O te le lope mo ini tupe i afa pe mo ini tupe ia male foi fali me so fin ngalo pe afa pe wai mata ai. Il tato wetunu. O le vetu Australia le na amata mai ele vaenga le. Ia le ufa solo mai nei au kilani mai si vaenga. Fa pe so le tai sefe. Le tai sefe to inga ta long fa pe. Matua manu nu tinga ina istangata. Ai mai sali tu pawari wa pe o tama ye le tu pawari ile fa ia. Le fai talonga o lau te vai atu ni ko nistu singa lunga penga te fai lai. E luas fulu wa feta la le tupe tangata e malo ai tangata le mon malo lu ele tulanga tam sangana luas fulu wa fe. Lo inga malo e te alu e te toe se e lunga le si vaenga. Ia, e tu so luas fulu wa fe le tupe le mon tangata it's a world first lo no binga le fatu mata le tam sangani. Ia e val aulia ia ele gato le uni au liki foi. Ni tama ta alo ale e vaina e sau tono pokalame le a fe ta alo liki pe le uni.
Ia po la wa ta longa ta misanga ia to run it straight Ia. Ia la vala ulia wale a mata le fa bai tu singa le mai le la to ana le ta misanga ni. O lo trial pe le temini. A le man malo ma waina luas fu wa fitala. Ia le trial I la to ta la piliki ma la piuni. Te roa wa ine ia. Ia. La ja wala ta. Mario te loa tinga fatia ta alonga le. O luma cherry. Ia. O ole onga yo manu apia ta vai tu ni efeto ai a. A tau foi na fain tu la fono te lopo ile foi tu la fono. A ole tu foi le ta vai atu. O te le la o le songa fai songa imiti e foi le ta aloi. Me ta o pe ta ko. Sa o ta la TV tu. E ja un ar mena lo e u rupa ba. Ia wa mai a jo merta tu proclame atal taia la tatu mafuta pea. Ia ini se proclame ala ta pena mai tua. Ia le lava tu nei te me va tu nei fa fia fianga. Ia se ufi filo ia e ta to ruina i fo ia o nalo e fa nga luenga. Ia mai se nei matu tau se lo fa fonga mai tonu ainga. Ia tonu mo tanga se ngase mo to tanga ta matu le uta tonu le tu la se fulu. Le se fonga la mo Wellington fa wina tatu tua le lava tu fa fia fianga fa pese. Ia stai mi on fa fonga le ni so proclame se i pa ila fo ile tu la tasi.
sei ile pua Samoa pesu di saula le moso oi manongi fatu sau pese ini pese amalie fia gana ese le mata ofie angi mai fisanga tata kamai o ata le pua Samoa e mo mia e tangata ese lola lele ile pua Samoa mani ele vai le la lola mi atoa.
e angi shine ya ko kave u e mangongi ai muli ya ku ole lia cha e roa longa mafia masinga vai nga kisuia ole fenga nga ole sapa sui e kama mafai ole au fui se la ko fangu o sui tinge ole sapa sui chamba ole sapa sui le au peperu ina mo kora pati deni ila so una fa after time lo ocho mala tumale fai ainga lele ole sapa sui uanu meratasi ile la lola ile la lola awa e singa uma ila toe a machama ile chaita le au peperu pina motora pati deni ila so una fa after ilo otomala tumale fai ainga lele ole sapa sui uanu meratasi ile la lola awa e singa uma ila toe a matama ile chaita le au peperu pina motora pati deni ila so una fa after time lo ocho mala tumale fai ainga lele ole sapa sui uanu meratasi ile la lola awa e singa uma ila toe a matama ile chaita Bosolela susulumai ma o mana tuai la usamo lo lu o tino foai te fa apete na ngalo tu o ele mai samo o le penina o ti via iai Bosolela susulumai ma o mana tuai la usamo lo o tino foai te fa apete na ngalo tu o ele mai samo o le penina o te via iai ani mai se tangi e mamori antuai lo fai la samo matalasi ani mai se tangi e mamori antuai lo fai la samo matalasi solo la foia non a paolo le sani ina le sugia e le basina me fa a pepe na ngalo tu oea ita sabo o le penina o le vasa pacifica o aolele ma solo la foia non a paolo le
sami I ilang le sulungi a ele masina e fa apetea na ngalotu ore ya ita Samo ole penina ole masa pacifica Angi mai se matangi e mamoli atu ai Alo fai da Samoa atarasi Angi mai se matangi e mamoli atu ai Alo fai da Samoa atarasi Tangofia, me afia, me asava le vali, me la lele, volinga e penanua I. Me pa apepea, nagalotu olo ingoa. Samo, ole penina, oyole vasololoa. Mama tangofia, me afia, me asava le vali, me la lele, volinga e penanua I. Me pa apepea, nagalotu olo ingoa. Samo, ole penina, oyole vasololoa. Angi mai se matangi e mamali atu ai Alo fai da Samoa atarasi Angi mai se matangi e mamali atu ai Alo fai da Samoa atarasi se matangi e mamali atu ai Alo fai da Samoa atarasi Angi mai se matangi e mamali atu ai Alo fai da Samoa atarasi Le whawhiwhianga mai leo whepese le vaiva I na ua se fulu wale minuti te enei le tu lai se fulu. Ia toi whawhilo ima toi whatalo whatu te tātou tino uni le tai au. Ma lo lama le on sa inga luenga amata le nei aso. Mai se fo I nei matua mātua. Ia olo mafuta ma whaafonga mai tono maota ngase ngase. O maota o tangata mātua. Ia mai se fo I tono a inga. Masalo na ua mai atari ngā sua. Mai se fo I nei putia le tai au. Ana yo tātou mutua tausi. Ia, an whaamlatu pēa tātou leo lo na whamanai mātua. Ia pe ia inia lātou appointment nei aso, le aso ngafua ni nei. Ia e manatua o le aso mua. Ia o le masina o te taia, o le aso lulu, plastofi. Ia lea e vai mai tau atu e lisa lo te e. Ia wa lema o na fuafua mai le salo te e fo mai sinia. Ia ma le falaptonga ia o fo mai New Zealand. Ina ia mo solo te e wala tu tongi. Na so mua la masina nei. Ia no wingo se aso nei po le aso lulu. To fasa po le aso tofi. Ia po le fraile. Ia le alwe solo te ia se fa mo tu atu po le ato nu le aso a le mo tino o se aso nei. Ia o masina o me wale uma i le aso nei ia le masina nei o perila.
ia ona fa mala to pe to siaki appointment nei matu e mai se lava ila to ia esta pena la to tonga ia mo le nei masina fo ia te wa afia solo te fo mai ia le ai alu le mai asore nei ia i te ua a mai se lava ia nei ta tonga fo ia mo le va ona puk mai ta tonga ia ini te ufa le tonu luas ful fai tu la le ole a solo te e fo mai sinia ia o Elena o Wellington e fo mai malama ni sila mana la to fa la tonga ia ole a alu la to solo te luas ful fai tu la ini te ua fai na i ma fa le tonu si appointment mo se ta tonga ia o na yo tato ainga ia me se la to ia le sa fo fu la to appointment ile amatanga le masina fo ia il va so nei amatanga me pole so mo pole so lua ia nae e amatai solo te fo mai luas fo fai tu lai te ua a fiese appointment ia me se fo unita otonga whatever on fatal tali nei ainga nga ia a fia tele ia vai nga fa pe ia me se lava ta otonga la to fo i wale ma fa tali ne la tu ta otonga ia le pa uton wa ile so le alu solo te fo mai ni te ufa le tonu e to longo pela fo mai fa pito ia po fo mai fa le ainga ia ini te ufa le tonu ai ia vai fa pena ia me se lava nai matua luas fultasi minute te nei le tula sfulu le afal sfulu le wil swing o tato poklame ona te fa fonga le tato poklame le ina ila watina ia le sa tanu to isa fin le kasiano le version te nei afal sfulu ia ona fa fonga le ia tato fultasi politoile titi fo fultasi tato te mafuta fo i fa fianga se filoi se i pa ia le tula sfulu malua telefon matala mai sa mo musika le uri tartasi ona tali uri o tato fa sala ngai sa mo ia ile sunga ya tase seltato ofisa ina ila lavaya ia wale unanga si pa ile tuna tolu ile fia na nei ia mo ila tolu asa ni malanga le nei aso manuia lava fai nga malanga ia ole afia ngai mo tou mo se fo ila tou le anga solo i fonotanga e kalesia ia le langa solo ni si o fonotanga le aso nei ma le vai aso fo ia mai se ai o tou le la sa ni malanga sa mo fai aso sa tinai ta ua te le vai nga na ia ma nei ale fa nga ni te mi fai masiasi matua ia pe fa pe o mo pe malosi ia ai nei te mi fa taro fatu ia le sunga vale le mati ma lo fa tai sunga Alfred Ropek o lo mafuta mai okilani ia o le sunga ia le pese ia le one man band ia le sunga tapusoa lilo mai ava ia ma lo fa tai te le lava le mafta mai ia o fa tu Lupe Malinowski mai i Brisbane ia sunga pali sina ia masiona tua ia malo fa taitile lava le mafta mai le skia to ilolo ia malo ia on sai u pau fo ia wa left tu sa fo ia ne tu langa sai ta no fa ngol vaso tasiliasi fa taitile lava le mafta mai wa luas fo tonu minuta te nei le se fulu ia msalo e mai alol pesele ia on fa fonga le tato poklame le ina ilautina ia le sa fa fonga le vaso te nei ia lena uina tu sabili na kasiano ia pena ole 5 minuti ole proclamena tato tu mafuta fo ile fa afia nga se filoi ia ile te ele titi ole tu la se full mo tasi ia malo manu fo ia fo fanga le yasa me se ngaluenga patalo fa tu le sunga ia Saint Eli malo fa tai Saint manu ia lava le yaso luas fo 2 minuti te ile tu la se fulu se fanga la mo Wellington manai fa afia le taimi ia mai alol peselea solo le malitato proclame ia pe ona fa ilo atu tars futasi po le tere titi fo le futasi ia on tato to mafuta fo ile fa afia nga se pa ia la fo ile tu la se fulma le lua o le yaso
E whaatalo whātu I le nei tai ao, whaafetai le anga le lei o le atua, ua mawhaiona tātou toi wheilo I fie lunga o pēa o le ea, ina ua mai atu le pisi o le vai aso o tuana I atu. Sa whianga iei le au keresiano, ma whaama malunga o popua ngā, ma liu male toi tū manu malo o lo tātou alii o Yesu Keriso. Tā lofa lava, malo le soifua ma le langi e mama. O lo whaata ua pia I le nei polo kalame o le ina I laua tina matama itai, lo lātou sao te le ma le tāua, isa o se vaenga o lo tātou o langa ma lo outou soifuanga. O totono a inga, nuu, whaala potupotonga, e ka le sia ma le atu nuu, ma so o se vai panoa o lo o tautua ai. O le tātou te iei pia I le vai tau o le Easter Octave, po aso e valu le kālina whaale loto, le ana amatamai le aso sao le e seta. Tātou te pati ai pia le oli I le toi tū manu malo mai o lo tātou wali I whaola. Ia pe lava ona lausila fia, o le itu pālava fo'i o tinana mua moile to unga mau, na mua I moli mauina fo'i le toi tū manu malo mai o le alii. O le nei aso ma le nei vai aso, po wai tina matamai tai o whailonga ina o lātou waso soifua, ia manuia tele lava o tō waso whanau, mai le pola kalame le ina I laua tina matamai tai. O ai fo'i ni tina matamai tai, o whea ngai ma whaanoanoanga ma mawhatianga I le nei aso, mo moli atu fo'i wha ma whanawhananga le pola kalame mo o tō. Ai o le pesele nei mo o tō, o Yesu na maliu matoi tō, mai le tamai tai o Andante.
O le nei ua tātou tū vae mataunu o mai I le nei aso o le Anzac Day. O se aso o whaamamalu I nei fita New Zealand ma Australia na tūlau ele le penisula o Kalipoli I take I le taime le taua mua le lalangi I le tasiva tasilima. Ma o se aso o loo ave le whaaloalo I tangata po o fita uma o New Zealand ma Australia na tautua mamali liu I taua uma o whetaua inga mga luenga I le tau singa o le file mu. O se aso whaamamaluina o se aso malo loa le atunuu ele ngata I titono New Zealand ai whapea foi I Australia. O le whaamamalunga lao le nei aso e au fie sao ninga I le wawe au pe o nei ana le la o solo mai si lava polo kalame whaapitoa o lo opotopoto I le atunuu I a ai ese pe o Wellingtone au Kilani Kalai Estete mai si a ai uma New Zealand e manatu ai I lato uma ua mali lio I taua ma whaailoa lo tātou whaaloalo I ena tautua mo le atunuu. O whaamaumaunga nei peo na maua, pe tu samalito se lau whaase fulua whea li I matama itai, na tautua I atunu o I fafo, se lau male whaafe I le 2nd New Zealand Expeditionary Force, o isi na ngā lulua I Britania, po o fita fo I le sami, male fuava atawa New Zealand. Ilo na o whainga atoa, e tu samale se lau iwa se fulu whaafe li male se fulua wheo tama itai na tautua I vai ngā au. Ma e lata ili se fululu afe na mau mawai o lata soifua. E le pese ua whaingoe no le Sons of Kalipoli na tūsia lea e Father Chris Skinner e whaamanatu ai le Anzac Day ma whaai ai I ena malilio I Kalipoli e whaatawai o lata soifua na whaamau o na o le tautua ino le atunuu. O Skinner o se whaife au po o se pātele katoliko le tu aingo Maria. Mana ia tusiaina le pese, mai se tali tonunga whaaleanganga, o loo whaata mai ele tiute ale leo mamuele lei, e wha mawhanawhana, ma o popo I e ua mawhatia, ma te ngaina. E te leni whaata singa na langi nai e Father Chris Skinner, le nei pese, e whaata tau le nei aso le Anzac, ma Elena o tangata loto, wamana iaina le nei pese, ai oso se tangata o le atunuu. O le pese la le nei, ua whaingoina o le Sons of Kalipoli na tūsiaina Father Chris Skinner. We sang, God of nations, at thy feet as we stood on that sacred shore. With a heart-found pride somewhere deep inside for the sons of Gallipoli, we sang Eoa from the place they called Anzac Cove. We gazed out to see where our home would be for the sons of Gallipoli. How still you lie, and how still you die on other hillsides. We sang, hear our voices, we entreat, as the wind blew from off the sea. With a tearful sigh and the question why, for the sons of Gallipoli, we sang, God defend our free land, and for all whose lives are torn, with one voice implore, no more talk of war for the sons of Gallipoli.
and God of nations, at thy feet as we stood on that sacred shore, with a heartfelt pride somewhere deep inside for the sons of Gallipoli. Mo le silafia o le palimia Christopher Luxon le olo o iai nei I Gallipoli mo le whaamamalunga o le Anzac Day I le nei tausanga wa atoa I ele se lau se fulu o tausanga talo na taulau ele ele fitafita New Zealand ma Australia I Gallipoli I le taua mua o le lalolangi. O le isi la vaenga le ufia tala noa ina le tato pakalame le nei tai au o inita maita I New Zealand sa iai I le taua mua o le lalolangi. O nisi wha maumonga lo mawhai o na maua, e te le lava le sao ta maitai po o tinare mwera na whaatino ina ia tunu ui fafo I le taua mua o le lalolangi o Sister Elsie Craig, o le tausisoi o Catherine Williams, o Sister Bessie Maxfield, ma le tausisoi Isobel McLennan, whaapea I ma le tausisoi o Jessie Loa. O lo ta ua le te leo le matawhai o ia ta maitai New Zealand, sa whaatino ina I le taua mua o le lalolangi. O nisi na avia matausi soifua, ma langolango I so o se matata, ai mai se lava o le langolango I vai ngā aua New Zealand, mai si atu nuu, sa tali atu I le taua mua o le lalolangi, sa ngā lulua I whalemai, tau sia fita manu nua, ma sa awai fo I ini tau mawhainga, e pe o su ngā tupe, ma fisosoani I ainga, o nisi fo ilau tama ita ina I longa I le taua mua o le lalolangi. Sister Kate Wright, o se tasi o tausi soifua mua vai ngā aua New Zealand, sa malanga atu ia tunu o I fafo, e tautua I le tasi iwa tasi lima. Sister Elsie Stewart Craig, na awa I le militeli le tasi iwa tasi lima, ma tautua I Montrose, I le moto Lemnos, I Eleni. O Jessie Rachel Law, na ofi atu le tasi iwa tasi valu, ma malanga I lone tona. O Cora Beatty Anderson, o se tasi o tausi soifua to o 5 na awina atu e ngalue I lalo le vaenga lo fisa o Peritania mo taua. Chessie Scott, o se tasi o fōma I tamaita I mua New Zealand, no fo ina fua le fisosoani e tautu ai, e na mulimuliane ave whapango tā o tangata o taua. O Dr. Agnes Bennett, o le tamaita I fōma I mua sa ngalue le tu wha I ale militelia Peritania. O Agnes Pickle Pierce, na mawaina se whailunga le tasivalu o na ola na ngāluenga I Engelani. O Patrick's ma Agatha Adobe, o le auso tamaitai, na whaia o futino mo fita falani, ai mulimuliane ngā lulue ni tausi soifua fesosoani I Malta. O Gladys Sanford, na mo le tele o matata, e au fiele avenga o taavale falemai le taimi o le taua, na avea matamaita I mua New Zealand e whaatau taavale, avea mapaila te tamaita I mua ma le tele o isi o na tomai. O Lady Liverpool, o ialena whaosofiaina tamaita I New Zealand, e lango I tau mawhainga mo le taua, e ala atu I polo kalame whaatino ese, e pe o le sui masa ili ngā tupe. O Miriam Pomare, o se tamaita I longa o Māori, sa fesosoni whaatu langa le tu po le vaenga wha militelia Māori New Zealand, o I lātou wia, e ngā lulue isi ngā luenga wha pitoa, e pe o le whainga o awala, maisi. O nei tamaita I malito o tele o nisi, sa whaatino lo lātou lo tu tele, male alofa ile atino o ile taimi o le taua mua o le lalangi. Ma whaatino lo lātou sao tele ile taimi o le taua, ile ngata I tutono New Zealand, e whaapea fōi I atino o I whafo. E tomato matua I te rangi, kia taputo ingoa, kia tai mai tō rangatiratanga, kia mea te atau e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite ano ki tō te rangi.
tanga te kaha me te kororia Se iwa aia to fo ilai matawhai o ia nisi fo i o tina matama itai. I le taimi o le taua mua le lalangi. O wha matalanga i e peo na maua. E taua tele le sao tina matama itai e taimi o le taua. Ma e tele lava e leo ni matawhai o e taua i pefa o ngai au upenga. A sao fia i le Women's Auxiliary Air Force, le Women's Auxiliary Army Corps, ma le Women's Royal New Zealand Naval Service. Lona wingo le fuawa a tau, la tau te langolangoina fita o lo tau, ma au nanga e fita o le sami. Sa ngā lulu e fisoso ni malangolango i le ngata i tutono New Zealand, e whaapea foi i fafo. E ngā lulu e ofisa, ma fisoso ni tau le soifua maloloina, ma isi au nanga mo le soifua ngā lau tele. Se o tātou wa i foi lai nisi o tina matamaita i New Zealand na ilonga foi, i lea vai tau o le tau o mua le lalangi. O Margaret Brenda Bell, na soifua mai le aso sfulvalu o kitopa le tasi valu i watasi i Shack Station i le tui sa sae o tako i le moto i saute o ila uamalona tua ngane o Francis. O le whanau a Alfred Dylan Bell, ma Gertrude Eliza Robinson o Alfred, sa fifia tele i fisa o ta inga fou i le o ngai na ini wae fita ia i solo. Ma e ele tali tonunga, o ia na mua lava fai ele fesa o ta inga i le telefoni i tono New Zealand. Ai fai i le vau ni fale mo whaatoanga. Ma e fia fo i la lo na fafine o Margaret Brenda, i mea fia i elo na tama, au le usolo na tama o Francis Bell, sa avia mapale mi o New Zealand mo sina taimi puu i le tasiva lua 5. O le vai taula le taua mua le lalangi, sa ngalue pe tautua ai Brenda Bell, o se kuka i le fale mai ale militeli i Ngelani. Masanga lue whaafiloa i matalia malo i le official high commissioner New Zealand i tutonolo ne tona. Ina oto e fo iatu i le Shack Station i Otako na ia wa ai le wireless station lea sawa ai elo na toa ngane o Frank. Na avea Brenda matamaita i moi New Zealand e ngā lue whaatau taia se le tio mai le tau sanga tasi i valua fitu. O ia le tangata New Zealand mua na whaafisa o taina Afrika i saute e alato i le leitio e peona ta ua i wha maunga o le tau sanga e tasiva tolu tasi na ofia toa i le Country Women's Institute o le tau sanga e tasiva tolu wiva na ia ta ina i se kulupu e to ofitu se fulu o se aumalanga i lone tona e awai se kone wherenisi a le lalangi mo wha la potupotonga ta maitai. O le vai tau le tasiva 5 se fulu na awa iei Bell i nisi kone wherenisi lalangi sa whaia onga ma whaasalalau i New Zealand o Europa ma au se talia. O le tau sanga e tasiva ono se fulu na tau vai mo le vaenga wha upwhaia le National mo le nofua i Dunedin North Beitai e le Imanuia. Na toi tau vafo i mo le National i Waitaki e le Imanuia foi. O le tasiva fituiva na ia maua inai le whailonga tau aloa o le Queen's Service Medal o na olana tau tua mo le atunuu ma na maliu i Dunedin i le aso se fulo au kuso i le tasiva fituiva.
O le tala le nei se tamaitai e ui ele I tele se taimi o ta uana tautua I vai ngā au I taimi o taua. Aina avia ma se tasi o tamaitai la wilo I New Zealand. I ona fo ito mai nā vai tau. O le tamaitai o Jane Cartner Batten, na soifua pe na whana wa ele aso sifululima o se tema ta siva o iwa I o Rotorua. I ona mātua o Frederick Batten o se fo mainifo malona tina o Alan Blackmore. Na au yele tamateni a ona mātua e to o tolo na tuangane ma o le whao na tausanga sa malanga I malona ainga mano nofoi au kilani ma o ngai le Melmali Ladies School I Parnell. Ma na tele na whaina le soifuanga le ainga I le taua mua o le lalangi a o tau tualo na tamai le Western Front. Na le toi mo se tupelo na tamaa ma whianga iei ma whainga tāle ainga mai u ina no nofoi ni whale tau ngō fie. E toi tali watu la le tamaa o Fred Batteni o kilani le tasiva. Wa pūlea ma whaia lava le tina tonu mai u fo ina wha vesi. Ma o lava ina te a mātua o Jane I le tasiva lua se fulu. O na nono fole o Jane malona tina ma sa ma whana tele la ma futanga e wisa wha tupelo na tamala na onga ma ia mawaina ini whailonga se tele. Ai le soifuanga lava o lea tamaita o Jane, o iau se tamaita ina avia mapailate, mawhialwa iwa alele ma ia whaatuina ni matati ai whainga malanga sa alu to tase lava na oia e au whiala na malanga to tase mai Engelani moni usila I le tausanga e tase iwa tolo ono. Na malanga I Engelani a oila na aviva alele, e luani ana tau mawhainga ele manuia, sa tau mawhainga ele mai Engelani a ngai au setalia. Ai o mei le tasiva tolo wha, sa mawhaiana malanga to tasi, I aso I se fululima I se waalelo le Gypsy Moth Biplane, ma whaatuina I se matatia, o se tamaitai e malanga to tasi se waalele, I le wā o ia tunu ue lua. Na umasana malanga ta amilo whaalau loa I Australia, ma New Zealand, o na toi fo ilo le I Engelani I le alava waalele, ma whaatuina I fo ile matatia, o le lele to tasi mai Engelani Australia ma le toi foi. O nove mai le tasiva tolu lima, na whaatuina I Jane Cartner Batten, se matatia o ito lai ono se folo tasi, se folo lima minute na lele ai mai Engelani, anga I ato I Brazil. O lana whainga malanga lea I se waalele ta o le Percival Carl 6 monoplane, na ia mawhaiona whaamai a se malanga pitosilio na wawe le taimi na kolosi na ile South Atlantic Ocean, po le vasa atalani I saute, ma o ia fo ile tamaita I mua, na whai se malanga ile vao Engelani ma Amerika I saute. Ai o se pine whaamau vaenga na ia au sia tau I fe malanga inga I waalele. Na mawhaile o na taunu o ia o ke topa tasiva tolu ono, ina ualele mailo na waalele o le Carl mai Engelani New Zealand, ma e lunga la ititi atu o le sefulu tasi aso le umi. O se matati ana mawhaio na whaatuwina I totono o tausanga I wha sefulu wha. O lana malanga muli tele lava, o le tausanga na sosoai, na lele ai mai Australia nga I atu Engelani, na toi whaatuwina I fo isaisi matati ai lona malanga to tasi. Ina yaso talo na a matale tawalo na luo le lalangi, na tusi atu ai Batten I le whailau tusi o le State for Air. Maofo atu I aila na au nanga o se pailate, malana wa alilo le Percival Carl, mo ngā luenga tau I feso o ta inga. Na whailo ai le whailau tusi, o le a wha popolo na ingoa le vasenga o pailate, e wala awina e vaenga o le fuawa atau. Sa iei lavalo na whaanaunanga, e awa iei le Air Transport Auxiliary. Le ana whaawai le amatanga o le taua mō pailate ua lava to mai, mo le avenga o waalele. Mo mua sa le se avanua mo le ito pao tamaitai, pe tai o le amatanga o le tasiva fase fulu, na amatai se vaenga po se la mo tamaitai Hatfield. Na ave Jane Batten, ma ave ta avale o ta avale fale mai mo fita mo nai masina, ai na tele lavalo na taimi, ini so e ngā tupe, mo ni ta avale a vaenga au. Mana maliu I le masina o Novema, I le tasiva valoloa. E to tele ni siti na matamata ina tele lo lato sao lo lato foa I ola I tau tua I mole atuno o ia taimi le soifuanga. O lo mana tua I le ne ia soi sao ninga I le atuno o atoa a li I matamata
na fōa i o lātou soifua mo le puipuinga ma le saunga le mua le atunuu o le Pasifika ma le lalolangi. Tātou manatua i lātou le neipol kalamarina i laua tina matamaitai. E me se fo i lātou lo whaawau pēr lea tautua a wale tau singo le file mu puipuinga ma le saunga le mua tangata o le lalolangi. They shall not grow old as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them. E tali tonu le polo kalame o lo tātou tiu te o le tatalo ma manatua nganga o i lātou ua maali liu. A o tautua e pui pui le saunga le mua tangata soifua i le nei lalolangi. E le o mawhai o na tō lau suafa matina matamai tai uma sa wha mau mau lātou soifua i lea fo i tautua ma au nanga beitai e le o mawhai o na ngalo i lātou uma i tatalo ale au kerisiano. O le tātou po kalamel nao le ina i laua tina matama i tae mō le ne yaso. Wha malulua tu fo i pe a iai senga ngana ua sasi. Ai toi mawal wha upoponga le vai aso fo manu ia tele le ne yaso malo lo le Anzac Day soifua ia. Why
Sound
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand on. Wa se fulu fitu minuto te nei le tu la se fulu martasi. Ya to fa felo to fa tala fa tu le tato te no ya na fa fonga le tu to fa saluino po klame na pe fa fonga le Australian te nei Savelina Casiano ya to mo fa po ponga le tato po klama sani na le ina ilawa tina ile itu la se fulu martasi ile le Australian nei i le taiao te masani na tato po klame o le ina ilawa tina. Ya, o le nei taimi, o le la tatu mafuta se pa ila fo ile tula se fulu mare lua fa fianga se filoi mo atu ya la tautu ala wala leo lunga le tasi ona tesi mare tasi fa mo ya malungo tatu penga te fa ilangi o Facebook mare tatu YouTube no fa malulu atu ya pe ona fa ilo atu le se Mariana Leila ya olo ye sina fa le tonu le tatu app ya taimi le to e mau ya ona to e fa le le vaenga ya wa fo fa fonga tatu te no me se la to lo fa ngal tatu e plus fu fa tu la ya a fenga i mga luenga ya po so se vaenga fo ilo langi ya na te fa nga mai tatu e plus amo Capital Radio app ele o la le time nei ya lo in vaenga to e fa le ya ona to e
wat fo ile wa fo fa fo mai le tatou tunu ia fa nga pe lunga le tatou Facebook ma le tatou YouTube ma le tua fa so le tatou Facebook ne yaso ia wa fo I fa fianga mai se proclame ia ma le tau tua le si fonga la mo le ne yaso le aso fo ne ia matou lua se fulu mal valu o le masina a perila ia o le pesena mai le tama le ala mangafa le sunga sive vanga walesi ia ma le ngole pese ia ono fo tina le parlemene ta ua fo le parlemene Samoa ma le tua fa amna tuatu a malanga Samoa te faia sautina ai le vasa fo ia ma le tua to ai te le fo mai no na fa amna tu pea ti fu fa pesi si vai na fai mai fo le la ta silvason te nei ma le vaia sa tu tua te lo plana me mo palo ta Samoa le ai na la fa amna tu pea I te ua e tu fialu le mas le tau sanga fo te palo ta Samoa ia o le ava no le nei te watu e alu I tai le ofisa o whainga palota e le stara I le usua wha ua le palota lua fe ma le ono si o tātou tenu na ona wha amana tutu pe ia o e nala e malanga I Samoa e le ngata I whanutanga I kare sia le la a ngā solo ia ai mai se foi ia I la tau le amalanga ua le asautina e whai asautina I nai mātua po nai tina o lo I Samoa ma nai a tele ia manuia foi whainga amalanga I la tau le amalanga le nei aso isi o tātou atunu. Ia le mele ue le taimine, so le peia e o isa vai mau mai upolu li le whewa inga le tātou atunu I atunu ma mau. Tati te ia le tangata ntawa ai anafi e tawa atu ana pola fua tu umai I Samoa. Ia ele tu ua vaenga tau ana whemalanga ai ai le tātou atunu. Ele ngata I fuafuanga whale ainga o fuafuanga whale nuu whale kalesia. Ia e meise fo I lātou e o e tāwhawhau. Ia manuia whainga malanga nei aso. Lātou le amalanga ele ngata I Samoa. Ia e whape fo ia so se atunu o langi. I ua 20 minute te enele tu la se fumaratasi, fa solo tātou fa fia fianga nei taimi, ma lola fo ile mafuta mai, ia ai mo ila tau o loo fa o penga luenga, ma futa mai tono fa le fainga luenga, ia alo fa te lea tu tātou poklami ma le tau tua ia te utau, fa pe fo ina i o tātou matua tausi, le ma faina fa angalo ina utau no fuanga lo utau no pia iai, ia ma whaafonga mai le tātou tautua mai mo mai foi. Ia I tonu ainga mai se foi tonu mauta tangata mātatua. Ia ma mauta ngase ngase tonu foi whare pui pui. I la tau lo whaalongo mai mo mai ai. Ia alo whatele atu le tātou pokarame ma le tautua. Ia te utau. 20 minuta te enei le tūlasi fumaratasi. Tātou oi whaafia fianga. Se pa ia la foi le tūlasi fumare lua. Whaafonga I telefou matala mai Samoa. Ia musika o le auri tāre tasi. Ia ona tanile o tātou whasaralaunga I tātou ofisa I Lalawaya. Tau fi Sofia, Fausia, Samoa I lunga o le papa. Fausia, Samoa I lunga o le papa. Fausia ia maua Samoa I lunga o le papa. Fausia ia maua awa o matinunga o matangi mafa ele toi malue ina. Ia Fausia Samoa I lunga o le papa. O Yesu lota fava e papa lena awa o mai o solo lua e toka file mumea uma. Fausia Samoa I lunga o le papa. O le whatua tua I le tua Samoa ua tasi lena. Awa e fiu o le fili e whaaleana. Iti le jo e whaia ina. Awa nei Fausia I lunga o le one one. Awa nei Fausia I lunga o le sami. Awa o mai timunga o matangi mafa. O le a tafi e seina. Awa nei Fausia I lunga o le one one. Awa nei Fausia I lunga o le sami. Awa o mai timunga o matangi mafa. O le a tafi e seina. Ia Fausia Samoa I lunga o le papa. O Yesu lota fava e papa lena. Awa o mai o solo lua. E toka file mumea uma.
ai pea e tupulua awa au o mai lea so o le palota susunu umai o titania tu ai pea le saito ma le titania tu ai pea e tupulua awa au o mai lea so o le palota susunu umai o titania ia fausia samo ai lunga o le papa o Yesu lota fava e papa lena awa ao o mai o solo lua e tu afile mumea uma ia fausia samo ai lunga o le papa o le fatu tu ai le tua samo o tasilena awa e fiu o le fili e fava leanga itile to e faia ina Sia samo ai lunga o le papa o Yesu lota fava e papa lena awa ao o mai o solo lua e tu afile mumea uma sia samo ai lunga o le papa o le fatu tu ai le tua samo o tasilena awa e fiu o le fili e fa'a leanga itile to e faia ina What's a pele utuli tumaita unuti pala le fea lufa ule sefa ule hilo le lufa mlingi ya iulu imata wa ufana wa umatua ai ule honga wa esa waina betio tainu tili mafaina phone pio man anga usio uloto italufa oh pulonga isawanga fa anono ile anganga ai bungalu pulita utunga fititausia ile unga ai tau finele sawina otina tamawa esolile tula fono aletua seva aina Tautia, oh, inaitina, uefasia, ietaufinele sawaina otina, uamasofa ilevatapu imaletua, sitama, mole mole, ulavalina, lisawa itina. Fausia eletua oletina ile vinto mai ile tuma fa ile mafautua oh sonu aina ele atwa tu se tautaina ise aina ele aitina
masofa i le watapu i maletua A fatenu lava le tula se fuma tasi mana ia tele le feau le momoli mai lo pese le Pacific Love e a mal pese ta ofi nei le sau mai no tina ia mana ia tele le feau ia le o momoli mai ia a o ta pena fo i wale o te ta silva yaso ia ona fa amana tuina le o le sau tina ia tama pe ia on fa ia tu ta iao e fa amana tu pe e a luale nei va yaso male va yaso le la sau o mato fa amana tu pe ia le sau tina Yo ya awala ni sawa ina na tina amatua tua nei e tau lava le fa vau lava a mene a volto sawa ina na tina yo e fulele e a o e fai tama ya je va pe tina vai le me ali le o tasile tau fai no va mona tu pe ya na tina yo ya tama fu ile e tama ilesi mea. Ai sau tua i tama mal whanau. Ia pe i tama i ol whalawhai ngā ruenga. Ai sau tua mai i tina mal whanau. Ia pore afu ise mea sa pesare whaatau. Ia ai sau la ele fia mai ol whale oloa. Ai sau a fia il tina mal whanau. O sau a uma mea na. Ia pe la ona a whaamanatu fo ima mai ele pese ma naia mai le Pacific Love. Ta ofi le sau ai no tina. Ia i foi já esse tama vole le ai lo vole wo sa lo le fale wo vole se me ai ia ita la veve no ita moiti la veve toi mana mastina ale fengo fie o le ale me wa me le tu le aso ma le aso i lungo le lau e fa afta ile lo fole tu o mo le ai o le aso pe fa lawa po le ala vale tau mafa po le me ai lo i lungo le lau tu lo le tai au afta ile tu no mo na fa lawa ai ole atasi le mai ngai ese le fole le afie tato mol me fole le fa tau tava o le si wa ya tu le si o mana ya le fo wi le si le lo ne yo ya tau ma fa ya la ia fa tau fo se fo wi le si li atu mori si li atu le mana ia teu le ole me wa ma fa ya ole me wa ma fa ya tasi pa afta ile tu o le fa tu sa fua le fia tau tava fua tasi ya mari pe va pe vulele fo se fata tinga wale fata ya ma o maria ya mata luanga nei tai o fata tai fo tasi va tu tasi o mane ta vale mari ya afta ya le tu fo ya mari la ta vale mane o le tau fa ya tasi vulele ya fa pe meta to boy ma ai ya tu la ta vale tasi ya mari le ai ele o sa ona tasi na mafu anga le ai ona tupu ia vivesi ma sawa ina fa nau matina ona mafu mo to inga me fa pe o lota ola fo ile le fia tau tava ile si o tauso ia malista ngata ai le onga fatia mal to inga tu langa le ia pa to foi mo fa ta inga what to fit ata si le mangor so fuanga ese na tamo tau ina ole ola fo le fa tu sa o le si ia na tau mawhai ala i o ta Italia matua le tango lima ili mea tau se eleni. E tau mawhai ia sili atu se mea ta te whai i lesi o tau soa tangata. Ia polisi tangata vuilele. Ia aile o tu sai male tūlanga lo ia le malo se eleni la tau. Ia pe ia na whai atu o le fōa ia au fōa ia le atua. Ia ile nei aso, malisi aso. Ia whaftai o nai mōl whalau lai nunga lau. Ai atu loe le se inga na i o le sakala e whai. Ia, ta sina vai ngai mawhai o na vesi. Ia, peila o le whai mai le upu le o vai pese. Ta hawhiri sa wai no tina. Ia, matama mana tua ia ni mea alofa tina. Ia, pe ngalo ai nei uso e mo te whai ngā ruenga au te saua le tele waso le lau whai ngā ruenga ai mo whamanatu. O tele au lai tina. Ai watu whele o le whamanatu mo tātou tama. Au tu te whita tama ia u ai. Toi 2.5 minute na tā leo le tiu la se fulma le lua. Whao te whawhiawhianga i pese. Alofa te rea tu mo i lātou umalawa. O lo mafuta mai lungo tātou penga te whailangi o le Facebook mo le tātou YouTube. I te tono whale whai ngā ruenga. Manuia ngā ruenga o le nei aso. Ia a o nei atu nufo ia lo lātou a sapati nei. Isi tātou paanga o lo mafuta mai Amerika. Hawaii. Ma Amerika Samoa, ya manuia lava sauni ngā lotu to nei aso ya te utou,
Monia fo i malolonga, ia o mātou New Zealand lewa, wa usu tō telefi au mga aluenga, ia o lea la atar sifurulua, ia le taimi New Zealand, to e lua 15 minuti na tāleo le tūla 15 lua, i le asonga fua le nei, lua 15 valu, o le masino Aprila, a le vatu la tātou pese. O le nau tau ngoi tau mate, atu le aso solo te ele na nginga i lunga ele asocio fo mai sinia a New Zealand, o le aso mua, lona winga, o le aso tofi nei, lua 15 tūla, le la alue solo te fo mai. Ia i te ua whai nai se tautonga, ia po se appointment anai o tātou mātua, ia ai mo tātou ia nai whanau, ia vili fo mai, ia po le altu langa le ai le appointment to ina malalo matua, i le aso mua le astofi nei. Whaamanato atu vaenga na ina ia te ua a fia ise, ai mise lava ia nai mātua fo ia le sauni o la tu tautonga le aso mua le astofi. Ia tau ona vawe ona whasota i mtanga ruenga, ia o lau fo mai whale ainga, ia po lau fo mai whaapitoa, ia po le altu langa le ai. To e lua 15 minuto na tāre o le tūlai 12, whaot whawhiawhianga whapese, ia tāri hei tātou telefou matala mai Samoa, pe a tāre 12. Malingi pea ua le auloa Le mafutanga umotusia Wa unoa male pia pia Le timu ngae seito mai Tanga umotusia Wa unoa male pia pia Tanga umotusia Wa unoa male pia pia Ni timu ngae seito mai Ufitia ila uloto vai Maputanga Tanga umotusia Wa unoa male pia pia
se I whaalono mai lau tala Le mafua anga le malingi sa olo I mata Lau peri na lau ti whalau ula whala Le nei wamamai Le ange mai o le fisana Di au le sali pemba whai o nau to ta umaya Le mafua anga wasui ai lelo whai a ita Samoa se papala nini we po se saina A whai ele ai Ai o se anga sala ita Aweles nau sala ea Paua mafua I se a O nau le mai vai O le alofa O le tete leo si o mau Mamai vai lono tōna waso a te hena ua Nene I ua whaai u whaapo e mana Ala whale atua ia umilo soifua Veiloa I se aso Leonga malela mi e mama Ahuia ni se olo fia fia I le olanga E mawani ua whaatau nuku le mawhutanga E leiloa masalo salo pise vale I le ala Talo ai o le alofa Ia oe la upaa Amuia ni se olo fia fia I le olanga E mawani ua whaatau nuku le mawhutanga E leiloa masalo salo pese vale I le ala Talo ai o le alofa Ia oe la upaanga Pe moni e a ita Ua e le ke a mai A whai ua mo koni lea Sau se e tau tala mai E lea o ngaro I tama e solango E tinga ai lo ula tamasia o A whai lava ua umasau se I whai mai Awa o le whaiva O tamale I o le whetalai Whawhianga mara wapese le penino tia whau I na ua toe se fulwha minute le ua toe se fulwha ni minute o na talea o le tu la e se fulmane lua. Ia, masala fo I na ua te pena I le au kuka. Ia wa fo I le tau maftanga o le aulia na I mātua mātatua. Ia, wha malo atu le au kuka. Malo lava le onsai. Malo fo I le tau atai. Malo fo I le sa eu. Ia po le sa veu. Ia po le sa eu. O le ulo le yaso mo le tai au. Ia o ana I tau maftanga I le ngata I le iputia le tai au. Ia le whaasolo mo I le auli. Lona winga I umalo fo I tau maftanga o le auli na imtua tausi. Ia, tā pena fo I outou. Ia I le tau maftanga o le afiafi. Lona winga e tolu le lei. Ia oka. I le whaingo fienga luenga le au no fafale. Ia wale fo uto ia o ngā whanau. Ia o la tau ia o I momoli. O mai whai le iputia le tau ina mana lo matua. Ta pena le fale. Whaindi tanga lava lava e wha o ngā ile la. Mana tua tātou ino whale wha mana tua tua le la tātou Wellingtone. Ma poli rua e te wha ma nawa mai vaenga le whainga luenga nā nei. A e whai malau pelo o ka se timu nei a leo te moni mau atu.
O ka se maa nei o le la le tau tau lava lava. Ia, whaamla to te pia vanga wha pena. Ia, ona toe o whirai o toe toe pikina i whanau nā nei. Ia toe mai fo i whainga sengo le fiafi. Ia, vai la le whainga tau ngā luenga le au nofu whale. Ia, ai, mo tātou ia ngā lue, ia, whaamalo atu nei taimi. Ia, toe mau fo i le la atari se fululua. Ia, ona whailo leo nei malo longa mo le tu la, e whaile tau lunch. Ia, ona toe amata fo i leo le ngā luenga le tu la tasi. Ia, whaawatu whawhiawhianga me pese, toe se fulu 5 minuti ona tā leo le tu la se fulu ma le lua. Le tau tua ma whawhiawhianga se uwhiloi le se whonga lau mua Wellington, whaamana tu atu sanga le mūlunga la wala, i le whiawhio i o le tātou e tunu, i ngā luenga, ia mei se fo i tiu tene nei aso. Ani se ko whaale moe, se mea mala uo. There
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Talofa lava I le nei foi vaenga o telefon o le si ufonga o le lau mua I Wellington e. O le tala mua o le ua wha I lo mai e le whainga malo so wha atasi e New Zealand I alana polo kalame fau e ma whai o na talo sanga I ai mo ni wha aune ngā tupe e fe so soni ai I le fausia lea ma le wha apipiina o ma sini e whanga ai ma au ta avale aru le el tise I tu SS o le atu no. O le nei polo kalame o le amwhai ai company e fausia ia mea e ta ua o le EV chargers o na talo sanga tu sawai I le vainga tupe so soani mai le malo I se whainga whaatau vanga. Whailo mai e le minstau o wala whela o inga o Chris Bishop e ono sfurwalu ma le afa miliona tā la le a whainga o le se leni le nei ua whaanganga I le malo mo lea a ti nae mai o ai talafu uma o le ataria mo pasia ai e le ai se tu lui. Na wha mawhaina le minsta o le nei whainga o le angaru nue whaatasi ai le malo mo pisnisi ina ia mautinoa e vave ma le lei le whaatino ina o lea polo kalame. O loo mana o le malo ina ia audi atu le tausanga I lua afe tolu se fulu ua o I se fulu afe la o whainga o masini nei po EV chargers e whawhanga I nai maa o ta vale e le tise I te tonu o le atunu a toa. O le teimi nei e na o le afe tolu se lau fitu se fulu walu le a whainga o ia masini o loo iei nei I te tonu o New Zealand. E le o fia le pule nuu o horo whenua I se fuafuanga e toe si tia I le sao whaatu langa ina o tawale I le awa le tele nu me le tasi State Highway 1 I saute o le ai o le ven. Whailo mai le li pule nuu o Bernie Wanden I se whaatanoanga manuale si whaasa lawa New Zealand. O le si tia o le sao whaatu la fono ina o tawale I lewa enga o le tele o le a si tia I ma le tulanga o le ono te tupu mai ai ni whaala velave e ono mali li wai nisi. Sa whautua ina le whainga malo le pulenga o wala te tele, le NCTA waka kotahi, ina ia sui le sao whaatanga ina e o aita male, pe o le whaia leo ni whaatalanoanga matangata e tusai o le whaapa uina I lano o le sao whaatanga ina, le ana whaama marumai a Januari le tausanga lua afe luas furu, ina ua whaato a te tala lea vaenga o le tele nu me le tasi. O awala e lua sa whai e eitana noanga moni manatu whaalia o le tino o e awhi aile o le tele nu me le tasi saute o le ven, le vālea o hauma mana kau, ma le awala tele nu me le limas furfitu I le vā o le Heatherley East Road, ma le State Highway 1, le e ui atu I autafa o le ven. O le taunu unga o ietala noanga le ua whaamaunia mai ai e le NCTA waka kotahi, o le ACTI mai le valusu furu kilomita I le se lau kilomita le sao ai o ai tamale
e a matatu i la so mua o Iulai na wha mafa ina mai e le li pure nua horo whenua e le tau na ave le wha mua ma le wha taua i le saonga le mua o te ngata whe malanga ai le o le to tele o te ngata e wha adia ni manatu i mata au pu wha penei na i wha adia fo i e taru na wha pa o i lalo i le sao o ta vale i le wā o hau ma manakau e le iai i nisi ua maari liu pe manu nua ona o ni wha avelave tu ta vale i lea vaenga o le awala. E manatu le li pure nuu o le toi si tia i le selau kilomita o le sao a wha tangaina o ta vale e mautinoa o le a tele ai ni wha avelave ma ono mau ai le soi fuo nisi. Ua tu ua ia le company wa alelo le New Zealand le tau o le inflation talu mai le wha mai COVID-19 fruiva e whapea o le mafuanga au tū lea o le si tia o pasese i ona wa alele. O le tūlanga sa wha ilo mai e le li ofisa silio mea tau tūpe le company o Richard Thompson i se talanoanga mo le Port Kalame o le checkpoint a le wales wha sa lau a New Zealand. Na ia wha mawhai nai e le o manao le New Zealand e se ona si tai le tau ana pasese mo tangata whe malangai. Na ia ta ufoi e la ngona le company le tūlanga mawhatia o whea ngai ma le tunu whe malangai ai mai se i le tonu o le tolu a ngai atu i le whātau sanga ua mawai atu nei ona o le arua e pēr i lunga o le tau o pasese o waalele. Ta ua e Thompson na si tia le tolu se 4% o le tau o le whaangai o inga o le company i le tonu o le tolu tau sanga ua tuana i atu mai o ia tūlanga e ta tau i lava o na awhiai ma pasese ina ia mawhai o na so longa le leipea le whaafoi ina o le nei ati nae. Whaalia hoi a Thompson o New Zealand o se atunu ua tutusa lona te le ma Japani ai no nofo ai le whaitau a whai o le ai o Sydney. Whai ro mai hoi le pule o le whalapo tonga o malaiwa alele a New Zealand o Billy Moore e mafua ona tau tapa sese ale e New Zealand ona e le ai sesi company o la ua tau wā mai o loo mawhai o na la tau whaia ia sitanga mai i lea taimi. Peita aina te ena malosi Thompson i lea whaapunga mai ia whaalia mai o le siti o pasese o valele ina ia tau whaafita ia i le tūlanga o tupealu i le whaatino ina o le nei au o nanga. Ua whaalia e le kāti nari e tō tasi o New Zealand ia John Dew lo na nganga whaafitai mō la wanoa na ia maua e whaatasi e tuai i tō e sauninga o pope whalanisisi le Vatikano i Roma mai na ia tauai o se ngā luenga whita lea o le a whenga inei ma le tau sa ili o stasi e sui tu langa atu i le tupu sa ua tu malo. E pei ona silsila i ai whaase longa i TV e whaitau fia se lau afe tangata na lofi atu i le Pasilika i le Vatikano e fia whaalia o la tau langona mawhatia ma awai i to e sauninga o le taitai o le Kalesia Katoliko i le Lalulangi. Se furu ma le lua te usanga o se e pope Whalanisisi i lea tuwhinga a o le itu malo o ia i la songa fua o le e seta. E to tele tai mwa auru runga o malo le Lalulangi sa maua le awanoa e whaatasi atua i Roma mo ona to e sauninga ma le whale laua singa o pope Whalanisisi lea sa au fiai ma le pānemia o Nisila ia Christopher Luxon ai maise le pelestene o le malo i Ukraine o Volodymyr Zelensky Whapea le pelestene o Donald Trump o Amerika, le pelestene o le malo falani o Emmanuel Macron, ai mai se o le palemia o peletania tele ia Sir Keith Starmer. Ta o mai foi le likatinali a John Dew, o se whalelo singa ma malu ma le matango fie na mori mawina, ona o le totele o tangata ese, sa fia maua le avanoa, e whaatou whama whaama vai atuai i le tupsa, mai sa ilonga ona whaatumu lia ai le whaatawa wha o le sangato petelo, le St. Peter's Square i ona toe sauninga i le astona ai. Nā ta ua foi le kāti nari o New Zealand a John Dew, e toa lima se furu la whai o ao o isi mā lo le Lalulangi sa awai i toe sauninga o pope Whalanisisi, o se tūlanga i se ao na morimawina i toe sauninga o se tūpusa. E le ngata lai tai o le Lalulangi mo le fia se lau wafe o tangata mai tu SS o le Kelope, a e pei ona lipo tia mai le walesi whaasa le lau o New Zealand, sa whape foi o na filo ai manisi o lo tātu o tunu i taimi o toe sauninga o pope Whalanisisi,
O la tau ia e au fi ail tamai te isa o Sister Susana Vaifale e whape o se furu tau sanga o ngalue ai Roma a e whape fo i ma se au a inga mai Samoa mai au kilani a inga Samoa mai au kilani ia ani seko le ngwai manona whalitua ia le sina ma le la whanau e tolu o le tamatai o Fatima manona uso Anne Margaret ma le la tuanga ne o Martin le ngwai o la tau e mai le Parisia sangato pe telo sane le Clover Park e au kilani. O le vai so nei le tau ona wha mautu wai le taimi e a mata ai ona wha ngā solo i e tau o fianga wha apitoa a le wasenga o kātinari o le ka le sia kātoliko ao mo le filifilia o se tasi e suitu langa ia Pope Francis e a vea Malaysi tūpusa e so oi nei. Ua to tolu ai ia kātinari John Dew i e sui o le ka le sia kātoliko mai New Zealand nei ua awai i le filifilinga o se Pope i le tala whaasolopito le ka le sia kātoliko i le laurolangi. E tō tasi le tangata na manua ti ngā ina ma i se whana na whaapai au kilani tūtu tonu i le waweao le sā. Whailo mai e leo na tupu le whaalawelawe i se whale i le wale ngo o le Ford Street, petusa o le tūlai whai le waweao. Tō tasi le tangata na manua ti ngā ina ai, mai sa au inatu il whale mai mo tō whitinga. O lo whaawau sa ililinga leo i lea whaalawelawe i le taimi nei. I le motu saute sa ta punia la tele numele tasi le mamau mai le nuo Paul Clutha i saute le tu malo Otago ina ua ta vale aise lori la ma moe mai na manu ai tanga te tasi la uli la sana nafi fa dia leo na tu pul fa la nei i Wairau South mai sa fa la loi nai ia le silia tu le se furu ma moe na fa inai ai le tele la ma moe sa ma fa na fa sa oina o le na manu ai le whaalawelawe o le ave loli o lo o whaia foisa i li linga leo le mafu anga o le whaalawelawe. O le vai asa na tenei le asa whailonga i nai le atoanga o le lua se furu o teusanga ta lua na fesoa soani leo mai New Zealand i ngā luenga o le teusinga o le tulafono i le tonu o le motu o Bougainville i Papua New Guinea. Mafuan au inatu le fesoa soani ona o se polkalame so whaatasi e le Pasifika e lango sua ai le tau whaafile muina o vevesi ma le whetā wai o tangata o le nei motu tele o le atunu o Papua New Guinea. O le taimi nei, ua ngā lua whaatasi leo a New Zealand ma le ofisa o leo le motu le nei o Bougainville e awala le i le whautua ina o li i mtamai tai leo i le maafenga iai ma tangata lau tele o le atunu e pei ona silafia o le motu le nei o Bougainville o tele te usanga o whetā wai o na ia lava tangata, mai o lo tau mo whai mālosi o na tai ina ia tū ma oti i lato mai pulenga ale mālo tū te tonu o Papua New Guinea. Na whaamalosi ala bata inga o timunga mamafa mo le tū mālo Northland whape ai ma au kilani e au whiaile motu o le Great Barrier Island i lea sana nafi. O ia la bata inga sa whaamuta mo Northland i le itulai ono i le fiafia lea sa ai o le tula iwa le tai awana le la mo au kilani. Whailo mai e le ofisa o le tau, le Met Service, e ono palasi la whainga i le vale luas furu lima anga i atu le fas furu milimita o le swatimu i nisi vahenga. O le ai o keri sa ilonga o no mamafa hai ti munga le whainga le vai aso, e si dia i le afo la whai masani o ti munga i pa uwa i le vahenga o le tunu i le masina atoa sa whaamawina i tonu o le sefurma le lua i tū la. E le ngata i lea, ai mo a perila lava ia, e whaase lau valus fuma le valu milimita o le swatimu na pa uwai i lea vaenga o lea tino. Pei ta ilana wha ilo mai e le ofisa le tau, o tulanga wha le tonu nei, e le o se mea fau i lea vaenga o New Zealand i le nei taimi o le tausanga. Wha alia fo i le Med Service, o winga wha le tonu le tau, ua wha solo maalia mai nei i lunga e o le tino, mai o le aha afiai ia nisi vaenga o le motu saute a o le ise e atu ia tu langa wha le tonu i le vasa ane tātika. Ina i tala mai fafo o le mai ai o se whailoa inga Donald Trump o Amerika ma le Palestina Ukraine o Zelensky ua whesilingi ai e Trump le whaamaoni o le Palestina Lucia o Vladimir Putin ina ia wawe o na whaamuta le taua i Ukraine.
O lea whilo inga Trump ma Zelensky na whaia au iai la ua umai le Vatikano i Roma mo tu e sauni ngau Pope Francis la sto nai. O le teimi mua lea ua tu e whilo iai tai o malo e lua, taru mai le la ua whilo inga la to mai nei le whale pai o Washington lea na whai tio ina ai e Trump, whapea ma le Palestine lango i a J.D. Vance i a le Palestine o le malo i Ukraine. O se tusinga le Palestine a Amerika i a Trump, na whaia i lungo le Truth Social, i whasota inga televavave, a o le itoe te liwatu o ia i Washington, na ia tawai le ono toe whaia leo nisi sa, ma nisi tapu fau e whaasanga i le malo Lucia, ona o lana os inga le whaai ungo le mai aso whaasanga i le lau mua o Ukraine. Sa whesiri ngia i fo i Trump le wha maoni i wha upunga Putin, mo le te tau leo na wha amuta vave o le taua i Ukraine. Whai tiu ina fo i Donald Trump i le tusinga ia le lisa avea ma Palestine o Amerika o Barack Obama, le ana ia ta ua o Obama na mafua i ona avea wha malosi e Lucia le Crimea o se tasi o tu malo tele o Ukraine. Peta ai se tusinga al Palestine o Ukraine o Zelensky i lunga o le X, sa ia ta ua i le la whilo inga i Roma ma Donald Trump o se whilo inga le lei, mai tele ni mta o talanoi ta hua sa o la talanoi nai, ma o ilo i aile na wha moe, o le ama whai o na wha tino ia mea tele pei ona la whilo i ai ma le Palestine o le malo a Amerika. E to tele tangata na mali liu ina ua taia i se ta vale, na so ona anu sawa nga i atu ini tangata se to tele na awai se whaaringa tangata Filipaina, na whaia i se tasi vaenga o le aitele o Vancouver i Kanata i le San Nafi. Whailo mai iei le leo be tusa ma le se fulu la whainga o tangata na mali liwa i le whaalawalawe matutia, mai o tau fia ai nei ma le ave ta vale o le ta vale na fia ai. Whailo mai le matua whaate ia ma le whaanoa no le pune nuu o le ai o Vancouver i le tula i mai o lea whaalawalawe matu ia, ma le tote leo i latou o mau ai le soifua, o loo whaiene i aisu e suenga i lea whaalawalawe. O le stofi na te nei lea na tāpuni ai le supermarketi tele le Woolworths i le peninsula i te Atatu au ki lani sifo. Whailo mai whapea o le whanua o loo i ai lea supermarketi ua whaatawina lea le kompania le foodstuffs, mai ua whaamamoe e toe te tala i le tausanga asau ai o le avea ma se supermarketi a le kompania o le New World. O le atulanga ua mana o mi ai tangata i se furuli maafe o te Atatu Peninsula e malanga i te Atatu South mo le supermarketi au pito lata-latane mo la tu whaataunga e po le anga ia ne fo i le supermarketi le Pack and Save i Lincoln Road. Ua whaafta iai le kompania le Woolworths i tangata o te Atatu Peninsula mo le la tu lango i tu sanga i tele. Aina whaalia o le a whaawo pēr le la tu tutua i lona la i te Atatu South whaapea o maisi pito nuu. I tālonga soka o le tapunisanga le A-League e tasi ale si koa na malo ai le au soka au kilani le Auckland FC i le la tālonga ma le au o le Perth Glory le sa whaia na po le malai o le Go Media Stadium i Mount Smart i au kilani. O le manu malo o sanga wha mautuina ai ma le malo ai o le au soka nei au kilani le ipu e ngō o le Premier's Plate mo le taimi mua i lona tau sanga mua le nei ua tau wahai le liki soka a Ausitalia. O le taimi mua fo le nei ua o maia i New Zealand ia le ipu le nei o le Premier's Plate. Ua hanga atu nei la ia le au le nei au kilani mo leisi vaenga o le suanga fusi o le taamunusanga mai o leisi alatu ta alonga e soai o le amalanga tuai ta aloma le au o le Western United i Ausitalia. Ia o le whaigwa le nao nei vaenga o tala fau. Ma loa fo o au lia le nei fo I vai aso fo lona a mtanga lo tātua te nuu. E na ua ma vai atu le whai unga le vai aso
e whaamanuianga wha le nganga o tōwhasi ai i tātou uma. Au talafou mai Samoa o se mai al whaafonga. Wa tu malo se tasi o tamali o le atunu wai longa lana tautua ia Samoa. E le silia ma le fast food tausanga. Le tōwhana mula ulu ngalumalemana ne tina ngalo Schmidt te la tu. E na wai au sia ai le valu se fuba le fatu sangolona soifua. O ia o se tina mai a fio anga o whanga poa sa fune a sanga malano i Sawai. Whai loa le suisi ni o le ofisa le pānemia ma le kāpeneta. Le sunga lava i tinga tui le tufunga. Na mulau ulu ngalu ma le mana ne tina ngalo Schmidt. Walu su pātau sanga le soifua, mai apio anga o whanga poa, sa hune a sanga, malano i le motu tele i sa la whai. E se lia le fast food tau sanga, o ngā lue le tō wha na mulau ulu, ma whai a onga, pule a onga, ma le tele o tohinga maua lulunga, i tu tonu mtanga luenga o a onga, i tonga New Zealand ai meise lava, i tu tonu le atunuu. O le tō wha na mulau ulu, o se tasi leo poutu, sa tele lo nsao, i le tuu whaatasia o suinga ma fuafuanga mamau e bei o na tūla i mai ai nei le Universite a wao a sa moa i papa i ngala ngala. Mana ia amata mea i le whaawaina o le aonga whaataitai a le Ekalesia Engelani le Anglican Church i Malifa. E lewa fo i tausanga o ngā lue na mulau ulu ma pule o le aonga whaapai aonga i Malifa ma sa ia ta ingo foi i le tele o suinga i mata upu sa o tawina ua si itia i le tomai o whai a onga. Sa avea koe oia, ma pule a onga o le a onga wha i tu malo i vai pouli, wha apeai ma whai a onga i le kolisi o Samoa i vai vase. Oia fo'i o se tasi o urua i tamali i o Samoa, ua ia au sia le wha ilonga mawalunga o le master's degree. Sa o tawina na mulau ulu i le kolisi Alison Matthews Collegiate College i Masterton, ma le kolisi a le Atmore Teachers Anglican. Na whau mai na mulau ulu mai le Universite o Kilani, ma le whailonga o le Bachelor of Arts i le tausanga tasi vai vasipulu. Peitai na tau lau o le wha moe moe, ina ua au sia e lea tamali le whailonga mawalunga o le Masters of Arts with Honor mai le Universite a Victoria i Wellington, New Zealand. Sa whaawaua na o onga, mo lona whaailonga o le Masters i New Zealand Hawaii ma Italia. E le ngata la ilana tautua, i le ao awina o le whanau male si itia o le tūlanga tau a onga i tutonu o le atunu, ai o namulau ulu foi, sa avea ma resitara o le whaamasinonga o panua masuafa, mo le silia i le se fulu tausanga, ai le i whaamalolo le taia. Ao avea o ia ma resitara o whaamasinonga, sa filifili ai o ia masui o le komisi whaatonu sa tu whaatasia teuteunga lea ua tūlai mai ai le tūla pono o panua masuafa o le tausanga e tasiwa fitu. O nisi o na tiute sa tau ave na mula uru le au ki ai sui o le vaenga tu maoti o le mapusanga o ainga whapea i po i masui au ai o le so o whaatasi whaitūlangi tamaitai le Pan Pacific and Southeast Asia Women's Associations Pishua. Sa ia tautua ina hoi, le ofisa o mawaenga al malo i lona tofinga o se tasi o sui whaatonu o le komiti whaakoe o le ofisa o mawaenga. Mo lana tautua matavela, ua whae e tuai nei e le malo le whaelonga tau oloa o le ofisa o poloa inga le malo, the Officer of the Order of Samoa Third Class Award i le tō whāna mulau ulu, alu malemanga, ne tina, ngalo Schmidt. Wa saputu whaasira silanga ntanga ruenga o soifua malolo i nere neiva iaso, malewa iaso tanuai, e lapita i aile antenu e no fauta leo o mai o le whaamai o le Dinky Fever, lea ua wha o popo fo isi tangata wa fia ma wha mao ni le vaiaso tanuai e to ono. E wha maumaunga ale soifua malolo ina, o i lanto wa wha mao ni wa fia, na tonga fiti ma toi te tea i tua, ai leo iai se tangata tingai na watao fia. E pei on se la fia o fiti ma tonga lea fo i wo o atu iai siama o lea wha mai o le fiva pona evi, o iai inisi wa maane liwai, au sa moa wa wha ama wina le to tasi o se alo lea tunu o mau mau le soifua.
O lamta inga masani le ua whaasala lau le atunu I lunga o peng te whailangi, o le tio mawhale televise, wa una ia fo I alamtanga luengo tinama te maa itai, a tēnā o nuu maanga whiso tai I ofiso whonu whaawai uma I le atunu, e una ia fiu anga mai tu malo, e whaama mama te nei vai ngai tautu fuai le namu, lea o lo fe avea ia siama o lea whaamai. O se teimi o luma wha watu le asia singa, a le minister soi fua maloloina, wa lasi luan pito whanua ta fitu sele le motu tele I sana awhai, wa pia foi le fiu anga o whangaloa ma le ainga le tai. E na ua mai ala na asia singa le vai aso taruai, na fiu anga o le whanga si omu ma vai maunga. E sana fua whanga e fia fausia ni whare mai whai tu malo, e visoasoa ni atua iei tu malo le atunu. E le tūlanga tau soi fua malolo ina ia whaaffaingo fia mō tangata lau tele, ma wawe tali atuai ni tonga fitinga mo I lato I teime mo mi ai. O I tu malo ia nā sia le fionga le minister, ma fio anga I olo o I eita alo sanga, mol polo kete le miliona tā la, e fia fausi ai ni whare mai whaai tu malo. Ma o ia fua fuanga le fionga le minister, e le uloa se teime whaatau no wai. O le aso se fulmariwa le masina fau, le tofa le malu Herman Restliff. E aloa ia ai le avea o ia ma whaamasino le whaamasinonga whaai tu maloa taniria ni New Zealand. O ia o se matai mai le afio anga sa whaatoa le whanga, ma le swafa mua au tasi mai le afio anga o pui paa. O le tausanga rua fe se fulmare lua, na vei o ia ma presidente o le asosialo ia le Pasifika. Na ia foi nisi o tō whinga whaataitai, na ia ngalue te tono ni sila ma nisi o antano o le Pasifika. E le tausanga lua fese fun maleono na vei o ia malo ia sidia le atanu se ia anto le whātausanga. O le tausanga lua fe lua se fulu na toe taliwa tue I ni usila manga lue ei ni tō whinga maua le lunga I le vahenga lava o whāmasinonga. O tala ia baisa mo le amatanga o le neva yaso whāmandu ia tele le tue ngā ruenga o le awhenga eisi o tātou tanu whasoi foia. Tato alo alo ese me ai
E bangi ai ni fo o le whanau. Talua i oe le matua i le ai vine moto. Whai nau lotu mea ai ai le taulia. Sila sila mai le atua e le manuia. E le taulia fo i lau mali e pule. Awa o mea ai e le ia luai sau tupe. Tatou alo alo e se mea ai whapea. Awa e ai whatasi malo ta ualea. Ai pule lama oe lo fina ngalo. A whai e se i e wha amangalo. Whai mai isi e matanga. Ai whai mai isi e le tinga. Ole kea i le ano ano siamba. E tuta pe tinga ai le manapa ia ea. Talo whai ti whanaua ai maona. Ai leilo le afue ona. Tali vai vai ma isi ta mai titi. I toi mea ai nanana i le lapisi. I toi mea ai Nanana i le lapisi. Soli. Ia, whabakangkanga i e ma ailoa. Ia lena ua mamai tamaiti ia ona o mea ai ia nanana tu lapisi. Ia o mea ai foi ia e tau leanga i nai o tātou ingoa pe a oi me fai. Ia ai o man na mea ai. Ai o man na mea ai pe a fai mea ai a volele maftanga. Ia nu mai kalesia. Ia e. A le me pito sili ona le fetau i me vapea. O le alua tu male ulo au tasi fo ile na matu ele kuka yo me fai le a inga ma me fai le kalesia. Ai fo ile fale oka ni la ungala na la utu ta vale. To e lua sulta to e lua se fulvar minuto na tale o le tula tasi. Ya na wa mai atu le to va salawina ma le fa pong muli o telefon le yaso ya na tapena ina le fionga ya la wano ati lawa. Fa pe foi mata to tala mai sa mo to tu al sunga ya ta se salem sem to e mo fa ponga le tu la valu le tai o tai o ya le uta to wo mai ya ile to tu la mu le ta tu to tua ya ilunga le ala leo o le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ta tasi ona tani foi le ta to fa salonga sa mo ta to fisa la vaya to tu mai le sunga ya ta se salem sem ya mlatu na wa alo fo i tau maftanga o le nei taimi o le aso o le tātou tunu mai se la fo i nei matua tau si tonu a inga tā li sua le nei taimi ia ma i la tau lea ua malolo mai nei malolonga pupu mo le tula ia ua fo i nei fa malo stino i nei taringa sua na toi fa oi fo i leo ngā luenga le tula tasi ia malo fa malo atu le tātou pokalame ma le tau tua ale si fonga lau mo ia te outou umalama sa ngā lulue malolo mai nei taimi o le afa le aso ia faisina taringa sua nei fa malo stino foi ia ona toi amatai fo ile ngā ruenga. Nai mtua taisi tonu a inga, salo na ua lau le lei isi, ia aolo fa awa upea, ia le tau ia tau maftanga, ia mai se foi, ia le au kuka, fa maloa tu nei teimi, malo kuka, malo fo le tofu, ia naon fa amnatu pea, ato e tofu tai au, tofu le tama ispuni, ua to e tofu ina, ia il container, ia po le apa fano, ia po me fa pena, ia wai fa peis fa mai ai se mai sole se le tauna ai mo kuka le ai o lo lava i lo fa tanga te kuka e taua ona tofu kuka ia ana o fo tanga te kuka ia e ma sani fa ona tanga tofu mo kuka po le lei po manongi le lei ia po vela le lei ia ona fa fo le fa te pena i lo le ia o tau maftanga ai nga mai se lava matua. Patalo fatu sunga Kevin Swoka, malo manuia lava le yaso, ia i ngā luenga o lo whenga iai, tai tere lava le mafuta mai, ia o pali sina, malo fatai, ia lo sa kone lio nanu malo, fatai tere lava, ia le fartua atai mane pusa, manuia lava le neia uli, pe foi le usa vale le mati ma le whenga luenga mai o tara, malo fatai, Sonia Leilani, Stanley, ia nisi nā rea e o whaitau atu iai. Ia o to telefo ila tau ia fa long mai ma mai mo mai lungo le YouTube le nei taimi. Ia ai o le o to e lua se fulu ono minute tale tu la tasi tato we musika. Ale le ia musika e so so ani fo ia ila tau ia ele ni lanto nei uli.
Mea whai atu ai. Le tere o tamai ngalo la tu lunch pe au. Ai le ilo le tau ti ngā o nei tina e usu le tae au po e whai le lunch. Ia nā lulo le pi le anu, ia lala ula ngona le teimi nei wa fia. Ia. Au le mana ia le meo lo tawa ia tu ai uma mai lau whai ngā ruenga. Alai tati no fona fo. Musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. Ia ma o tau ia leini lunch, o le pesa nei ma o tau. Musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua.
e toi fatalo foto e fo ele fionga ya pali tele lia ta tasi ele pakalo na fo e le fionga ya mata fa pun uku This is a feast like you've
Eu sou a ilha, umia, você blou la poa. Chau ya wafe, chau ya wafe, chau ya. Eu sou a ilha, umia, você blou la poa. Parou, cachorro, deixa um cachorro aí. Kele sa ole papa fa ai ke pikangata nanga ole papa fai uma kala panga sa fesa kai moso ekele ku vai ko fu wa vale sa milolo ko sei pa ia panga lele le omu ako anga umanga ku umanga tam ke oanga ma ku ipongsa no fo iluma se ki le si ku pe ma wa sa u ma Musika o mano longa matau mawhitanga o leo au si fofonga o le laumua. You are the
Si u fonga mali e lo pese le vai le tama ia na ua whaatua whaatu le vai le tama ia le foi la whaatua whaatu ma le tātou tau tuanei porirua ia i le pa ia ma le malu le tātou tenu i la tau foi olo whaafonga mai tono le maota malawa me se foi tono ngā luenga tono lo sa i le tasi o ono tesi ma le tasi whaamo ia ma lo whaaftai le maafta mai tai foi le taria le tātou tau tua ia me se le tātou maaftanga mai le matai ona le ilasi pa ia mai le nei taimi. O le ua ona minuta na tāle o le tūla tasi, tari uta to whaasalaunga i Samoa pe a tāle tasi. Ia e muri atu lo mātou nganga whaaftai. Tere lava Samoa, maa lo te talo, le ua i manu manu iai ia le tātou tautua ma le tātou maaftanga le nei aso. Whaaftai fo ia i lātou sa whaasoina le tātou Facebook le nei aso. Ia e meise fo i lātou na maafuta mai, ma talatala no mai, whaali mai o tō whingalo. Ia ma whaatalofa mai, ma whaamalo mai, ia mātou whaamalo atu fo i ma whaatalofa atu ni taimi. Ia te utou umalawa i le ngātai rungo le tātou Facebook, e whapea fo i le YouTube, a le si whonga le lau mua. Ia mātou te whaamalulua te fo i, a ua sara fo i se maa a unanga, ma le se use a maru whaivalu. Ia mātou te whaamalulua atu, whaamangaloso mātou whali tonu, sa mātou sasi. Ia ua le tau tamari i fo i sau whaafonga ma sau mai moa. Ia i lungo le tātou unanga, ma le tau tua le nei aso le whai ngā luenga. Whaamangaloso mātou se. Ai manuia lava ia ngā luenga o tutoe, whai wālo filimo le atinu ule nei aso. Ai meise fo ia o ngā nei whanau. Staimi fo ia, tua fo ia nei mātua. Ai ngā ai anga ia tue piki nei whanau a onga. Tautua nā pēle saunga le mua nei whanau. Ai meise lava le wafta avale kolosi i mga ala. Olo ia ia onga taitasi. Ia olo a onga ai nei whanau i te ua a tupus whalavlave. Ia pe whaare tonu fo ia le whatua a mata ia le neiti kuata ia onga nei whanau. Tātou toi whenoi tai aole tai masani. Ia i le tūlai fitu ia e mai le tātou tautua nei lau whai ngā luenga. Se usua mari whai walu le mātou tua nei aso. Whamanuia tele le atua i fuafuanga toi whenoi tai ao. Ia whaasoi fuaia. Ia whamanuia tele lava le atua le tātou tunu. Ia tātou whaamawai le pesa nei mai le sunga ia Wesley la whaiali. Whai mā luo whai wa Samoa. Ia i le nei aso. Whaasoi fuaia. Fai malu, oh faiva. Ooh yeah. Batia, nangalu, honglangon na milimili. Yamago. Batia, hey hey, milimili. Batia, nangalu, honglangon na milimili. West Coast. Batia, sangi famanu iti na yo ulangon.
no